Dela hel sta de keer ja to mag het even om tot duwtje dit is het zo moet ik gelukkig بس بيو بايش ويتا يشول ترشي دا ياز يشول زغلا خيتا خيتا sta راديو مرشوت يوخش يات sta podley her is wait do khum shdat noch sta to shdat ta kit erschloch scho chuvet nik lerwe met da je provocator wol mil wol baat way dui wacht dwel shwet na soy urene tek patin utwarduen ich gore le zu hatain et gehalts walch seuch pat der gut nada ja illen hel есть شو لالي شو دوما здесь мест всем хватает даже дуку яс меткшиок شو бах меткш дуот und ele chuyen ul tek целалер дуй дан нан бох швати شو хуба хажавиз und er شو دائما روشي قميل يا شتو chuyen شو цун приминуат делер شو дан нан цеба хубах شو что элэг хума дат дуй шта действительно сапейт боч шо на вас пейт боч балило und er hört sich kamel dalur dat ich jetzt ja die chuo schon der lerwich du jetzt dann so ja sehr wel ist gelis ich nicht quest nicht ja der nie ist quest nicht gosun so sam nie ist das wird der treu schwist treu dogloch und bena was du noch so ja hat dinner was dinner bochst du zieliat und der hokta wat halt dat ist wohl nach so sabolcher عشان ستة مخلير إيش اتناخت ذات صوت قياتيه كنيك تقياتيه وجنا خيات كلام وصوت قياتير يعني تك أرقواس ويش مواتين سون سام ستين يلا باس المتكو غريش دوي با متك شو نيا عشيلن خليه شو كتوها بس تونجو شو الإيد وسنا وسنا ذات ونديرش شوين ولتك لروي شو سيخ لهم خل بس با دعوة شيء ذات سو ما سو ده سيخ لو دوق ما خل ich no du so ich ins ina was der auch schon Hose was auch schon so zum da ja ich immer dazu immer ja so zum hai der Wolf da was da mir geht das wo ich schon noch da schon hudit du ein hudit doch gut und ich tun der litze ju ja ja schon podle herizi ayak geht er hier zu sein ساقي خابول سيريوس نجريتيش وي اختستل خيش إتسان نزوان شو يشتاوي خلقتك يا دايا هي زي هي وي اختستل دخيت ويا زي شو خات اس دايا قريري und شون سايخ كان بشوم تقول ماستو ده جهنر ما نو خي ماستو وجه توتوها سيريوزنا ماستو هو Hamasto koza konser non tibe uajait hamasto öger paidboch der de khatsun hakun khalüsun ha paidboch wal ha paidboch masto gruno hamasto wal hatak una khwosh غير قبلش wal izi zu atsinit dun sha iz wala leder wal kanash ak هو ايش ماستري بلا وين لeder خليشوش ده تسريال ايش وقسو وي ماستر ده سم سانسيتات ماستر ده ويلري نوخشي بو دوتش قوتير س داول وهمت جات نوخشي وولشو داول بوسول بخلي ساخلي ها شو حكايت تشيك سيديشكر هاد نوخشي حكايت شون ديل سو باستيل يوخ شوات يوسديل وتشاتا وي تا ايش ليدر ماستري بل هو تاريال ولي ماستري دوي ختا وقيد واشلات ايش يوقسون انت هل هو يستخلير واستي جات ويا ديل بارس ميكشو ديستخلش К сожалению, Кезна, это и ветеран АМО уже много раз говорили, и все равно как бы уже не сработало это. Интва репутация в другую сторону в Италии, ну, какие-то у нас будут, наверное, результаты, но изначально дух ошибочно и ничего не поделаешь. Да куда ошиб исправить далуш шкилер, а это зависит от нас. Ой, исправить, если дух куда хрес хер буквой, ой, хош галбел прощается, галбел хер хокьяча хонах, а тагвин ват сумдат прощается. Но и даймон такой яшел, это как-то тоже не то. Ну, дело
в том, что невозможно второй раз первое впечатление создать. И со мной до тебя. То есть некоторые ошибки нельзя исправить. Или частично можно исправить. Ну, они есть, да, надо Если поправлять. нīs daļā filmā я вижу, и нīs да там госу. Сур нīs дати, дит диски. Дит дисо, нīs оци хайос, дит диски. Это зависит от меня. Хокла бог зависит, окей. Со нīs вац, es дит дис штуки. Ганнибал. Кому вот кинешки, озер, кино, я программы, ты начитанный, любишь такие вещи читать. Ветераны. Ветераны большой. Типа начитанный раз я свой адрес принял, понял? Похвала сразу на себя. Алдулат, Степан, да. Не, Степан начитанный. Начитанный, как бы это. Он Что, не знает тут много. все адрес его, да, это. Игорь Валя, ты любишь что? Soon hayo compliment that was in rezo atersu. Soon hayo tifan haya ta compliment. That was it. Ela atila tuk bats so mate ala sta wahti migid that so what's on the wahti migid that so what's on the wahti that you wahti well you so wahunti ashuti aldu. Когда ты возглавишь контр-атаку под Покровском? Нет, без тебя, короче, не получается. Ты должен положить конец этой войне, а стратегические мышления, кариджи, должен это. Кстати, сегодня День независимости Украины. Степан, поздравить тебе. Ничего себе, пропустили, надо поздравить украинцев. Степан, Да, Украине. Мода, День независимости, мода, нахчимата. Маршонанде, вы? Тебе не Маршонанде, да, Степан Бандера. Бандера, дик джиш галнашей, пригласи гостей. Ты должен поздравительный стих он с Днем независимости Украины Степана поздравляю. Почему? Ашимца канал, ела моша конкретно, рамен, я то еще что вы можете говорить без остановки, никто не выключит вам микрофоны, это будет эпичное, фееричное зрелище. Ты знаешь, самый главный раздражитель, который ты вызываешь у людей, ты объясняешь свои действия. Я это сделал, потому что потом я это сделал. Сундерас ищет, короче, из Мамады ищет Мадари Бошха. То есть ты, короче, что-то скажешь, короче, и 90% остального времени ты объясняешь, почему ты это сказал, почему, плюс еще и, короче, бях мобильный сейчас и алрас ищет Сундер и Ларшин, ты у людей крадешь время этим. Не кради у людей. Это твоя это натура. Он бил бац, ты. Но дело в том, что критик цейче наш исправляться мацадой. Если ты не знаешь о своих недостатках, если тебе на них не указывают, ты, конечно же, не будешь их исправлять. Сундела, я как бы попытаюсь помочь тебе. Говорят, я вот, видишь, попался тебе из толпы человек, который честно тебе это говорит. И ты можешь, опираясь на это, становиться лучше, совершеннее, короче. Хорошо. Да.
Хорошее замечание. Туше. Туше. Подожди. Подожди. Не, вот сейчас хотя бы даже немножко подожди. То есть он ищет критики, что ты будешь потихоньку выкристаллизовывать свою эту натуру спикера и потихоньку становиться таким популярным и только по делу амялдеш спикером. Але ты что делаешь, перебиться? Да хоть два. Степан, ага, я в 4 встал. Что темное, бяхма была. Ошибся, я думал, это другое. Я в 4 встал, с 6 слушаю здесь. В 7 я вышел и в 5 часов пришел домой. И с 6 утра по сию минуту ты разговариваешь без остановки. Откуда ты эту энергию берешь? Не обманывай, тут десятки свидетелей. Степан, Степан, подожди. Ты не тратишь столько времени, потому что с тобой борются. Если бы с тобой не боролись бы, а разнузданно, ты 100% вот так, короче, брал бы 100% времени. Амельдович. То есть это как бы не твоя заслуга, что ты мало говоришь тут. Скорее наоборот. Подождите, Леха Гуркуча, Леха Гмауэ поздравить, вас тоже поздравить. Мой маршинан дед, дал декал войла в Украине, маршинан дед. Леха наш боевой товарищ. Еще с Украины, кого я забыл поздравить? Напишите в личку. Дона Арчи на Украину, мне кажется, глубоко наплевать. И его интересуют только сунжинские казаки и короче... И овчи. Никаких сунжинских его не интересует. Потому что таких нету. Все порядочные сунжинские уже давным-давно в России русские. Путинский. Внуки шбица Уоллару. Tesla. Ай, январь, там число, часы, Gael, минуты. noch чем تغلط يا Gael يا حبيبتي. И tā ledūkšana, ir no dartie ca Ukrainu gēnījučo rakietu šukijaš. Ja jolē. Ja dīna bārtie ca rakietu, ili skoro wahīri bārcer, ili nideļu hātsun ir rakietu. Nu ca ar dīna tā ca jaš, dim hanjač dīna wahījola ir rakietu. Nu aski halla dikher duā ca hietsun, ena pa zašum šuha jola tats. Hātsun ir dīna bārtie, ja kirna bārtie. В день бы кажется, по одной и до конца года нарастить 7 штук в день. 7 штук в день, ахкин цар шо дадолшин динх цар уахья. Да пускай даже уахья юй. Тем более цар боимасят ёкуёша. Ёк удар хервел хетсун. Представьте, каждый день там 7 вылетает, 5 сбивает, по 2 завод чиштекет. Als in niet schil, doe je. Normaal om de eerste beras gekeken wat. Als hij het zegt, sinds poltera mensen dat je luru berg zegt, het is raket Amerikaans luru ali. Het is geen is het is tolkt het wel is je 220 kilogram massa. Als je niet, je dat is de los bij. Je is Hokker, je het zou je zeggen. Je moet dat ook zeggen, dat heb je hem toch. Тастала ца крохсан дакиду ашан шашна дайр Путин ар сабар дел окей чуати ват всё выцки окамял ца доhona тебе даем 10 дней на размышление всё ца давай всё уже дат так вали ты ца садихаш деш я что конечно Путин видите
خير شو ما ده يدينتي ما رسي يوخن خير شوت إيش قصون كي وريات قصونا خاتيا مغربي رسي خير شبوالشي تنا ورسوتي إيش يوخن خير شباتا вот единственное могли сразу можно ситуацию Целую группу, ветеран, целую группу, который вот, от России получает бабло через вот это и Гуанцар, и нефтяной комплекс, который бензин продает там туда-сюда, короче. Сугумана, вот этот Байден волшенца, а это министр обороны Вараксев, нефтяной и матух был, украинчин, наешься, да, НПЗ, что представь, олигарх рейсер боци гуш дуэну дач миллионы миллиарды будут уходить олигарх рейсер мабаци. Они же там сидят в Израиле, а что же паспорт, всякие Дерипаски, Мирипаски, Абрамовичи, короче. То есть они все связаны с этими, с Америкой, Тацана и Россия, Шейцадойный, Корова, Санна, Кана, делиться дешь мою, и теперь вот эти все импортные оборудования мою, теперь НПЗ штат, они прерывы на царь, что и бензин, и жизнь, и газ, ну что, тачуеч, миллиард, ну ходовош, короче. И Путин вообще, если бы он был не уверен, что он настолько финансово повязан, вообще он доллар манается. То есть он настолько уверен, что даже на линии соприкосновения с социализмом, то есть он с этим не согласен. То есть он считает, что он достаточно все еще повязан с ними, что способен все еще к территории Хаят. Вот цел, короче, украинцы перестали все на это реагировать. Инца цара НПЗ штия. Инца уже, да. НПЗ твою олигарх шмахоли, это уже бьет поехать председатель, его год за НПЗ. Перерабатываешь установку, его хич, имел нефть, хатечи, чёрт дишь, да, и дух дишь, но прямой датот что нефть, я понимаю, прямой датут, но заводы хадаш мелдик, его хич, хатечи, я цума дуэлят, а кому ущерб? Нахрен нам приду, но олигарх уже. Олигарх, ши, зъехал уже метбойма, вот. Им горсуни, НПЗ шияттердуй, это же можно обязательно, сахкечена НПЗ шитчан, все, да, дверски, ты бьешь по олигархам. А нах бэйр олигарх, что мадат, изервичи, миллионовичи, но НПЗ штуяч, уже царь шевелится дирдер. Да, он вести. Степан играет капитан очевидного, короче, не сообщаем всем известные факты, где 10 раз уже 100 раз сказано. Мы знаем, все знают, что Ласка бьет по гражданским, а украинцы только по военным объектам и по НПЗ сейчас станут. На войну есть Путин. Путин ведет войну с баблом. Гуштук уже, это не Советский Союз, где там идеологически нахчукаешь, размышлишь, такиш, короче. А баблом он ведет. Нету бабла, он не сможет вести войну. А чтобы у него бабло перестало быть, надо у него забрать вот это нефтяной, сжечь ее просто, нефтянку русскую. Нефтянку, газовые терминалы, чтобы нельзя было отгружать нефть, насосные станции, чтобы нельзя было ее перекачивать. Еще Адемир, ехать, Путина нету никакой возможности вести, у него будет недовольный народ, бензин дорож, машин сюда. И отсутствие притока капитала. Все, режим такой не выдержит. И цадойче, украинч 3-4 год, и украинч боич буксун. Просто и цадойч. Наконец-то, независимо от Америки, британцы, нет, и якоракичу, которые смогут уже там дронами. Слишком долго это, дрон медленный, а тут якой ракеты, 100 тонн бомба, и короче. Все, по одному НПЗ попал, ветераном, все, этот НПЗ уже, не знаю, как минимум полгода-год работать не будет. Все. Каждый день, если будет по одному попаданию, 30 дней, 30 НПЗ. Все. Больше у Руснии нету. 30 этих терминалов, все, никаких этих отгрузок, 30 насосных станций, все, никакой нефти. Дрон, чем юхилур, но если ракета налетит, уже халур, пускай 7 построили в день. Ну, даже пускай один чак юх это.
тоже по заводу в день, это завод шмаят, там они десятки, да. Орден, это кирнах, это нормально умдуки. Еще это комбинироваться будет с другими дронами, там еще вообще просто Россия такое не выдержит. Просто не способна такое выдержать. И, во-первых, и вертолет, еще ряд ракеты 900 километров в час, дрон, вертолет, сбивать дало. А тут ракету не догонишь. Поскольку она низко летит, то ее и вот этими комплексами, там, С-300, С-400, часть сам тоже засечет реакции. То есть она будет это единственный там способ, если узнали, где она летит, истребитель, гонять за ним. То есть истребители, они довольно хорошо догоняют крылатые ракеты и избивают их. Но из-за тоже, это, во-первых, ты должен знать, где она, во-вторых, массированно, дрон, там, все эти радары на дроны направлены, все это, и там 100% массу перехватить, делу реакции. 2 из 7 действительно доходчи, это хорошо. Это одна ракета или 2 ракеты, это все. Завод больше не будет как минимум полгода-год работать. Там и особенно и вещи, которые нельзя восполнить. То есть всякие импортные и трансформаторы, Siemens, Ери, ЭББ, Сахумши, вот это все вещи, они уже нельзя уже приобрести. Какое-то китайское дерьмо, наверное, можно купить, короче, и то это и денег будет стоить, и ресурсов, и времени, там, массивные баттак. То есть реально русню можно положить. Покупаем попкорн, понаблюдаем, как пеликаны начнут клевать Путина в одно место. Фламинго, я решу. Тунам фламинго, да, и Короче, реализуем 1500 террицун, 1300 километров. Ну, европейский часть. Скорость Баха или дальность Баха? Дальность. Дальность 3000. 3000, не 3000 километров. Ёх, мою и дальше. 6 тонн весит. 300 километров. Они европейские части отцу покрывать яшут. А представь, тогда придется до Сибири, хатать до бензин, климат, это же дорогое удовольствие. Цены вырастут, а нах шент я хатся дальше. Лулховичи, нохчи бабар лулхових, но ацадох, что ишь баркой. Раз качуна лулхових, кенигаш миллион чбойчени атен бой нах. Но когда по ихним карманам, ак, метбойр буш. Вариантик, я 1300 получи Тесла, дуку алхетсу, хотя 300 долларов. 3000, нет, там Урал вагон, завод, все это туда, да. 3000, дикая дырка. Да, я жду. Уже проблем бог смогу бензинец, заправку, очередь бог, уже добил было. Но это пока гражданских касается. То есть на армии задамо доходить цари по-любому. Проблем, что Силчи датсума хундацайон. Вот и проблем сахалит. Адам дуй, что эрдал есть, что еще проблем сахалит. Проблем не будет. Эрдал, все, хватит. Духох проблем сейчас, гражданский. Да, вот Сундель, туам сецла, Адам эрдал есть. Туам сецбе, нам эти проблемы не нужны. Хватит уже. Ой, дик туам бегероиш, бойли, ой, дук кунахан, цацук, салбеш, была, бел, все, Рахчун туам бивой, все, туер дуэн, дат. Sabyash açıl diyordu, etsel biç diyordu öyle. Ki variant yat, imalar. Diktu 3000 još. Действительно, до 7 довести, вай. Да, поряд, дин, цак чакялчи, док куклук, цак чакялчи. Елх сбитичи, док куклук, штук, да. Салты байер, кайду, карейч, букер, не пальч, бухокер, не бират, бирма, байс, он хундяч, букан, $1000 делчи, дук ахшту. Цик был нахан. $100 дин, бата цадах куш был, да. Какие варианты, я, окей, да. Давно дицан, давно, что только так. И цахуш мабати, и американцы бати цахуш. Что только так можно. Давно уже, да еще. Соли, украинч, боич.
Вот и хаберты. Пришлось самим украинцам, еще там британцы, вот ничего наперду, сделать вот это все дела. Немцы тоже, скорее всего, помогли. Инти подождем, и баллистик тирхун диатица. Отцол санциш айол, отцол кади дешел. Ирану хаз баллистика им. Че и при независимости, наверное, на службу хватишь. А Украина вроде бы не под санкциями, вроде бы здесь лучшие вот эти космические инженеры когда-то были, ракетные. И никак что-то не делают. Ну, тягах, короче. Там кто-то им мешает или говорит не делать. Кто-то есть там, какой результат тягах. 100% Тесла. Банда тягагуш. Сагон царь даже дронш. Хуш сандак царь, потому что царь на это запрета нету. Это царь. Британский, там американские компоненты есть, поэтому американцы не дают Storm Shadow по России. Сейчас самый один санкции на бог, чуть-чуть делать. За 7 месяцев никаких санкций не введено против России. Никаких Америка не введено никаких санкций. Чуть-чуть, открыто Байдену санкции. Байден не санкции, China сейчас бог. Toen eens eigenlijk mogen gaan. Родяшков сантеген, родяшков сетвок. Аз чун родяш я ему сказал поднять бог, что сет буду, ца эффектио чума, да, ца действует эффектио, что я сети не бет, ту сетвок ца распи. Я ему поднять сказал бог, сен дуки. Там дочь. Ишь гоксон, ты поднять ala хукун. Все равно, как бы они ни пытались, все равно девочки как бы не видится, конец все равно Борис, она все равно русня ёхи, а вот и видит, что она хотят они этого, как бы они ни мешали, но развал Русни неизбежен. Объяснение. Объяснение. Степан, в Англии должность аяка шумятся. Чего ты решил предсказанием заняться? Украинская Минобороны говорит? Ну, 28. Ну, зависит от того, сколько этих фламинго они по Русне, короче, долбанут. Если много, то быстрее, если не знаю. Это война, она с самого начала Эль-Маду, эта война точно напоминает Ирано-Иракскую войну, которой Саддам Хусейн точно как раз терроризировал Иран, Тегеран и Нахбой, Скачет, ракеты, вот эти самые баллистические ракеты, терроризировал Иран. Пока Иран не начал ответку, тоже по Багдаду, ракеты. И тогда только прекратилась эта война. Из иранских, понятное дело, что это иранские. Иранские, северокорейские, понятно. Соло маршал, дочек Масага, откуда такая уверенность в Югоре, вот, сколько она рушится, Кайохан, Йолшиняци? Да, ем яци, что уверенность в Югоре, але бех пачалка. Сун, Hugo, Joachim, я лорцаги, малер, я куершбатер, просто и вяхчхирил хаос, юи. Вот боятся хаоса, яйцо. Какие проблемы? Двух проблем. Нет, чеченский народ боятся, ногч проблем, еще один проблем, что я побуду, ногч проблем, что я побачу, ногч я бачу, да, гуш мадуй. А ногчи клятва, сабабер, то чак-так-кита. Тана, ногчи клятва, доломанца, сани так аслу, дать ногчи. Он дать ногчи, мершу и шбат, дуце, он дать уж. Шариат джихад исламский бог, что цали почалкан.
и проблем шнохч юшерят. Я понимаю, лудера, са нормально, почалквалет шнохчуч. Тана сурца сурацела, са исламский арел нохчи хват. Сурацела, кечен мичелут. Зачем? Са лишний болли, зачем? Сега дукум шбаду, нохчи сан исламский квалерч, герш, ядерный оружие, территориальный, до миграции, даюлелен, и проблем ширишатта дезер беш запад мою. Это запад, арба махкурош сатек бават. Я раски ватсе нохчи ватса амдулла. И вайн хушну, вот швек хок хаводорушу. Миллионы, эдем, я мала цехач, пачал, квях цига, ценем, я мала ези, ах конфликт даюлер, проблем шмаюш. Вальч, это и ракеты, Аллахума, датем, но شيء وين شياش أليجار شيء أخشنو شبوتيرم كذبالبر أدي أبو جار هكون خيريو problem شو ده تياتش minimum بيادنك بيجلوك أمريكا سو يكتم بس يميتش يادنك بيجلوك أكملك شبريتساتي دايولور مايو Тем более, что он сигвисан ранен кывек цавахат цар капекум халуш сахарч уже конкретно бандит мелик даюлок мою тика. Абак, однозначно. Возьмем около маленький пример. Россия, юхи краси. Та хайкалдош юшна. Нохчи чхеде какой. Однозначно нохчи стом да было представьте, та нохчи кинеш яйца ючну. Уэй камдушун, уэй нохчи чхючу. И юхерца. Ах нахен гуш мада издек кечена мацел конфликт национал. وين قشتك راسي يوكي شور سالت دابيالخي ويشو أخير دكو قشتك يعني وردوش بخ نخ نو ويدو تكودو يتسخليت ما تبيهر بوا بياش يوم تسخليت تكيتشنا عين تشيني ويشو أحتا عين دي تكيتشان ويدهم دات ويتا عين دي خير دوش دوي يحكي проблемش داما يول ويتيقا أيوة خاي يحشو المسجم ستالا خرشو لكتشو ديشات лучше спится, все сыты, данные слушмадати. Проблем, что? Харишат есть, что велур маят Европе гахе инане ок подчалкуй. Каба халдар куэн. 17 года я даюлил, 14 года я юлили голод. До 14 года в России нормально ашкало. Ну, потом голод пошел, 20-30 миллионы людей погиб от голода. Бейниш боцеш байс. Поволжье несколько миллионов от голода. Украина несколько миллионов, а видишь по всей России бельбайс и почал квяч. Войнахен пенсии ашхидат, я ахирят болба мордел войдат, допустим. Из по всей России и ситуации забор маяти. Вот еще им шгохидук ценхас, сенхетек баз. Но хаски кетер бош бац просто, и Путин ума кетер бош бац, когда с тобой нормально разговаривать, я цуахи, Трамп ат и ю версбох, что кетер бош. Nach Batz, ich will geschwind. Fährt für eine Aktion hochgeht. Da ist der Shit in России. Ach, уже требования шли. Мы теперь согласны. Это мы балуем. И варианты. Уже дальше, когда возможности нет, и твой малый НПЗ, книг, восполняемость лохарю, затрачек, хульт я, допустим, дух, ляш хульт эбош, бешкез хуль. Ach, слушатель, nach урбош батциге, ах, садельстан, так урбош ват. Ах, насильно, я же более тоже, это отрываешь людей, это бездельник штаба на тебе, да он до цошбайс. Ах, кенеш, мобилизация я шел, ты уже студентов должен, балхар нахбать, уже экономики, садуку халухом шдуэл хитсон сега, дегдат, велисом. Реально, Ванга, Аллах хабардает. Jetzt kjätte borsholch, san humnach kjätscholch. A kjättu ma datser, kjätsen, shuma datsa, kjättu teggen, san humnach, ihake, shiet san humados, kjättu ma dat, suda die zatso, schalt ja bunach, kjättu ma dat. Etja. Kjättu ma, segwasu. Huba, znači, серьезно, хумдуй до 28 года, дабиал зербуй, аха асаба, хуна суна, мацбиал зербуй цаха, туам серьезно муса утверждать, до шахмат я шашни алошул, че,
Я понимаю, это ешуру океник доцат я дуется утверждать я шумшниц 28 бюрзер бухара цалне серьез театр датси театр бог его иди что сбах 28 бах нах театр бат серьезный хумду что утверждать да дуй ас وين خات سوندل تام مات دبيرزر بوخ سوي شاد يشديت هيت سون ال شو هندل سيريوز تسخيت دوات اسمه بيرزر بوي مات بيرزر بوي وين تسخ مات بيرزر بو هيت يسبوك سونا تسخ حونا تسخ نورسن خوش دوش خير دو بوخ شو ناخ سيريوز تسخيت دوتش شوش با تسخ وين مات بيرز ويش تارخلج واش خلج بوخ شو اسود با هنت رسي انت ثاني تا ده كنديت نا استشيني يو الخيتشون زابد اني باتي خونكو اني ختيا مغرب بستريت نا استشيني شيل وش دول ايدل باتي خونكو ايدل شاشبو ايدل رسي يو خاتسيش ну территориальный уступ я понимаю но даже ногти Бог bu dünyanın beş. İğazkı patçalk yoğu. И его хорю дал мула. Церга ядерное оружие, кидал ища массовый. И я сардуй, уже духаем дуем за, ну, короче, за короткий промежуток времени, там вопрос был бы решен. Но так как неадекватный карлик находится у руля, там до куда Сауды, Жим-Жим, Волбеш был. Конечно, Советский Союз тоже это годами. Тогда и так кубинский кризис. Мял, это 60 мосол год дари, 67-й дар, не помню сейчас. И только перестройка Горбачева появился, и стена была разрушена между ФРГ и ГДР. Сихдеш мадас иштумш. Агартон, бьюч болтон с 14 года, уже цайт шокетча. Масана мед 24 февраля был Беллар. Там бац, в 14 году Крым Хаяхан Шайна, Ю Шайо, и Твайр, Хачуя, Китан Донецк, Луганск, Ишт Кочбехкан будешь. Поэтому всему свое время, не все сразу делается, но делается. И финал его будет в 28 году. К сожалению, я это не увижу, но вы это увидите, да, Аллах. صدق ما يرقم بيشوه والسوسمو برضو بوش هاي دليل صدقت Собачье сердце кино договоришь, что-то кухарь герцог Преображенский чин. Собо истинно вам говорю, 4 мая 1925 года Земля налетит на земляную ось и сан уколомел. Ну, я поздравляю тебя, что ты смотрел, ты знаешь, что интеллектуально подкованный товарищ. 28 год был, что и хорошо хани. Серьезно думаю. Забраха баз. Хашер там бахду, я серьезно думаю. Хашер там ба. Сигнах лишь экономику ма хашер кибир бубах нах Петр бат. Это сбог. Хашер там представьте. Мелчо почалка. Шипачак, ечер. Хашер там ба безха. Сахауэн. سون خیچانات خوش بهش خلتم بو نو ها کی قاشر تو ام بیر بو بخش زبر مایت بیسات شش ولش قاشر ملوی تو ام بیر صدا بیش ما بود ام اکونومیک نه ما میادوق نیت بیش وش یوکچو بخش نیست خلی اتش نیست کیتر باتسو بات کی دوات سوس مو گودی ابیر بو سابیر وای میچرخه سونم تا هوكا والشول متى سنجيم 100 متر دي هذه كدو شو اسفوبول هذا وجدو انت كلني عوقشو يا قاعد كلني هذيك سونم تا اوكرانيا روسيا هو كدو اسربو شو شو ناخ كيتر باتشو حاول انا ليك مسلم كيتر وسو اتنشيني سيريوز كريات شو تا سو يوم شديت ولج Да, صعود الخيطاء أسأل. لا بس عودوا بقى سيريوس دمدو يخشوها ويا سامو اردون سين خيطة كاري قلد على كدو سو هالغاس ديرك دانا ماكس بو ساتسوم ديت والوجه ساتسوم شتيا قلول شولتك قاديم اتبرستيت نو
صدقهمش قال دقهم شلوش أك هو هاي يتجا مو إردون وجي نيتو أشيب كشديوش خوش بالي ما إنه كجدان ميريوت جيوت زبلوش دين يشكاه دوش ميتك إيش دوبو شلوش أك وجي نخ اتنوسيت يا باي سون خيت خيت وسون خيتك دبداتي потому что سون شو ما دات إيدر باخر نوس سون خيتك دو باخش نخ نيس خيتر بات Ветеран, نخ он هو إيش хетак داتا gie, он luksnek gie bog, das asbolstek. Asbolstek. В 28 году Дак Оллер вариант. Том Буй, Баба Дабель. Гэлла, я هو ветеран. كده Баба Гэлла, هو كده سون سخاء هو كده سون يتسخاء سون ده سنسخو ده السوترج ده نشيرات Stone هانسا veterans انفورمات elk كده duqa nisqiyat 700 ديع هدوء 19 وصون صغاء خندق كدو إيش تقول شنا خور دو على صغير صون تاقا قطع عمدو وصون تلويو دال مولا حق إغو بوخر بو إيو خوري هراخر دو وجاخر دو بوشتوغا برا يخص دات حون تا آخل سايات صنو إيو أخشي قيق ويخشي هل كولش دا سنسين حق أدمش دو حون غاديش دو Цабеш силой заставить беш буиш добровольно бу иштетекал хылкул что адам цени юхш гишлашу бок бухом буценцин хулшбек и гуша о хазгетша нахер бу алацагет суна иштқиволчана Да, Бюстик, ну, Шумахера, Маршал Бушик, das Маршал, это Маршал. ветеран снис бог. Почему? Потому что около лёг почалк, там не только ядерное оружие, там химическая промышленность, химическое оружие, обогащение урана, обслуживание ядерных станций. Дух якой проблем шрю и почалк юа. И все в этом мире нормально, адекватно нахбуй, они прекрасно понимают, что такое огромное государство с такой инфраструктурой разрушать нельзя. Поэтому давят на него, чтобы Шейн лояльный, правительство хватит, чтобы внутри вызвать бурю в стакане. Did vangoui جو диктацию дир и хобошлуч и моторшлуч утверждать ахой выйду ахчара соцовие ища сразу же лучше у нас выйду ахчара мотор общего табаца на серьезно подалгается. Он просто гоншей цыга ючелый. Хамерш, да, тут блогер щука, и мысль лицо озвучивает ящик. У них там через каждый утюг, да, эта мысль доносится до населения. 100 с чем-то миллион населения. 146 олует. 100 возьмем. Почалкюхи. Представьте, горючий дайол книг зарплат, шум дадол. Управление вяхч, и армият. И кам дат мацмалвай. Да, кстати, эски ват зарплата, полицейский, полиция, иру атсуэн لوار عيروات لوار بجيش والر ويتسانجر سوام دوك صدق نو بوليتسكي واوان زربلاته ما دوتش والر وات جولغنت يا ليلر وات ترما تشو هلر ويشو ترما تشونش يا عمل يشو ترما تشولش تگن يا عمل يشو قيم دات مليون جيرك تكلش بايز نو بيتسوت تشخلوتوي لا باي قاب يش ارخ يتربوي نخ اتس دوزو ديش يحكي بروبليم دايولر يشو يا زيال خيتشن عندك تخا نوقتي خدك مخايوين إذا نقطة وش بايو إيش يقطع problem مش ما يخيرش نقطة حقوان وجه خيردك وش نق زابر ما ياتي وين زابر ويش وخيردك وكل أدالش نبودن سماتري بتشاقة ما يستشيني يا إتنا ويدخنوا تدش أكيد تجي وجه أكلهم أكبوش الأسلوبين واقعي أكسون قول سيا داول أدم أردول وزبيم 17 год 14 год я первый мировой вел учение
Николай II شيء نتبوه توام بلين ختيا مقبه من الأولتيماتوم تياش السربينت إخواتن سودينك عودل مدود سودينك شيء خلقن أبي توجه هوخل يو سماوه رستري تيوكس شاش إزغاس قشلوت شوت يخي تنشى رستري عليه نتولك ويسمي ورستري عليه شيء يقوي يكانت إميال بش قوات بيح يبين إيش بين ساعش بيحكي وإيش بين ساعش يعني بتوم ناتشي اللي دروجة يمدو وين هرسي خيردو متسخاي ناتشو لاس гражданская وين مسيت مليون اس гражданская وين هناخ ببين سرخ هنتي متسخا سر هودي دو خايشل غاسكي شو هودي دو متسخاي بريستاي تكا وين ناتشو تصني دون هن يشوم دوي يرسي يو خيردك متسخا نوختش صابول ناخم ديردر وي نوختش عين ولوش دات وي صابول ناخ عين وردو просто взяли маленькую Чечню и измаду مسنا خيردك مثل خيرو ميلهم يادن أروجي تاتقيس إسلامский фактор ميلهم كور خير бош бы сен цахе бошса утверждение шляс ба что шахмат я шаш не лошо я могу там проиграть да хумадат но со серьезным штя сха суди ка бошса шунам сен цахе секреция лак я знаю что я ничего не знаю но сен ха бошо не нис хитер бац да шунам цахе خوش دلرسون دو قوم خوش دلر تر خوش دل از کیت قشون اون در چهار تاتیلی ونمش دویش دل هرسون هر نمیت که موت خوش بلار تون آمو خلبوز هج آمو ایوه بیست دو کورتش هر پروبلی هر باز ساتومش خوش دلر نسین خشو بوش الصحيستور خو باید بو نبرو کدات حيستور هاي دوتك دو موتر لوچه حوالچه برد ستوپاتر دوتك از دو بهزتش نخن گم گویس دیتر توش مداتی ايش بوخسو ديستخلص С любой почалкой, духом что завязаны. И поверхностно судить тече, надверждаться. Ама бах чубехкан бах шнахбу, могшбу, шнахбу, шорт инвалидшбу, который зависит от лекарств и без лекарств сразу, да и на тот свет аур больше. А вот это все, да, в один момент расселяем, рухнуть это на такой огромной территории, хаос яку. Это надо быть неадекватными людьми. А весь мир адекватен. Вот эти все развитые страны, они прекрасно эту опасность понимают. Сундель хотят поменять власть, более адекватную, более такую, чтобы можно было договариваться, какие-то рыночные отношения строить с ними. Сундель метбалварш бокш будешь. А разрушить это ничего не стоит. Разрушить всегда. والله نو ايش دي كوات خلي احمد الر وداك استالوردات داك استالوردو ادكوات نخبوي نوخشي ادكوات نخلي داك استالوردو مرشو خلالوردو نو تا خايل تا هم شاتش شويه يزاتوش شيء لا ميحيوش تا كيج اور تا عربي محكر وبروليات ديش ناخ داك استالوردات شيء ماستري ليلوغيرش بشبوي وجي خدي دو هر تاني هو داك استالوردات ادكوات نخبوي هو كات دي لو ميغدو جرجل ليلو وش قي تميات ازغاس شو هاتا ايتي لا توي شو مير دوش مارشيوش ميغريوش ياتل سو اخي تردق يلول هو ها نورمال واتخ وحتا عين خلج ميكش واتخ يزونير ارواج يوني كوركي جو سوني زوني خيلر ولد ونداج ارا اليوت ناخن باليوج ها نوختي مارش باهلوش بات ازغاس كيل خيلر ولد باس و مارش ويش دوش مارش داخوش داتي ساتلش يعني ايش غسون ويت هناخل ديز مرش داخ نو مرش داخ لوش داتي تا ما دات ليل دقي حاجات دات ونجا حط تخلج دوي تيني ذا سلوج وسوبود هون دات حون مرش واخا لوش سلج حط تخلج مرش واخ اخ حي ليل دقي يرقع حين بيحبح هون لوش سلج حط تخل يرج سلج دوي هون اتي عمير بيتشي داتكم هون ميك هون قوش دير حلقة تالوش سلج حون مرش متخروت دو قوش دير حوله دو تناخ عربي محكر وبروليات يشبوها سار هو قيازين هارين بوخ سار بوخ يشمو تاكينش كنت يحضر حديث يحضر بوخ يومش يشديل روش موها دائما هو نوختي هو مارش خرو هو مارش موها دوك تايازين دو تاكينش كنت يح هو هاري اللي روش اللي هو قيازين درب إذا دي يشبوها نوختي مارش نوختي مارش وشاش قاست وش هو مو زكونس ايدو هو ديردو ميردو هروين بيدي عن خدو دات
أدوك وين بيدي أن خير دل دات ثاني يزين دوك يدير دوك نية أختيوش أحسن بدل حداول يزين دل أحده حين إيش أيوش إير وشون تيوش هون ساموتر القومة يا دو ساكنش كنت يا يزين در بوش إكسبيرمنت قومة يتوريات نقطة قومة أي قام واحد وديش دو تخلي فو أميرو سناخ بس وونها تجوال كشتينه И очень видите заметно شون دل становится. Думаю, что دور если دو кто-то ثانية будет زاب слушать, обязательно обратит دنا ثانية внимание. نقطة شو دك أسنور ده أرزك وين هو كاريوت شلمش شوك يوك شاش مر شو يشتغل أبرديت تديس شو زاب دو بريزنت دي شيء عارف بريزنت دي ده بس به بيرو توام دابع سن عربي بتشال وين ساعة شو ساعة إنه وستن يمكن ودي نادت خلوا ما ده تريتين شيء مليار شري نلي وبراو داسكو ساعة إنه ودويش تادين ديلر وبالاخر يقول وين زين اختيار أرابسكي ميريات إيديولوجي تلقاتي وينت ناخشوك وحش شيء إيديولوجي شيء بريادة كليت ناتي اتوام بس واملور دوي اتال ديل امن سويم دات دقت امن سويم شملو تون شو ده هو ده شو داخ سواملو امن سويم دلت اتوام بيت سويم تديستو داخ سواملو ناخل داخ دوي شو كيالر دادو داخ اتو شيء إيديولوجي تلقاتي إسلامسكي عربو أبوي تان حلقة شيء حلقة دنيا شنو يتناخ بيسع شاش تناخ بوش شيء هم دوي تشكتاخ تورتي مو يشكي مير أرابسكي مير تلقاتي تسيوش يا تركش حلقة يوش دات يا عربش حلقة تيري شنيرش خل تيري مير تلقاتي يوش دات نوخ شيء بيدي عندك وي انتري شودو مارش ده ديس عربش كيا تركش كيا لاخولي وي مارش خير دات Иманис Эллер, чтобы Арбул признали, нужно, чтобы признал Запад. Да, он ищет. Так они к ним подхалимничают, а они для них чурки все равно. ميتشتر يازينا لاز بوركينا فاسو بوسو باتشال كيتيغا توام بوتيغا بيوتش تاك تيغا بولتوام اوليا يوله هويره سودان تشاد نيجر يبوسو باتشال كيتيغا تيغا تمش بوبيالش اك تيغا местные бедуинские племена شو игил лютига это توام بيشبوش اكسودوسكي اراويس لك بوركينا فاسو باتش يشاش تش 200 ماجك ده شلوشن الماجك ده بوركينا فاسو غمش كحته كيش حال دكتور وكو البايز خاتم بدات وتري وكيت على هو سيوش لك ماجك ده شلوشن это представь эти курюк я это غيل اشبول ناخ ماجك دكتور ماجك دي دوشن با نوختشكا او شو ماجك ده شلوك نغوت سدو تاهو ما تد ماجك ده هندو شيء ميري أرابسكي مير تلقت شيء دنيا يا شيء مير دخوتو شش دائما دخوش دوي تا شيء وحاتي تا شيء ويلي تي تلقت دوي تون دي نوخش ماجيك شنا اخشلو خيتشم نو اتجن نوخش شو سدات لو بوركينا فاسو غمرش كايل ماجيك شدوق شاش باختيش دوستي باه يعني نو دقي ماجيك دات كيجيش داشي وقو تسيش باخش شو ماجيك شدوي زاتشم سوى أولقين عارفش تيش هالدو نوختي شو أوخشين ماجيك شديدو ماجيك شو حوتان وحتي عيشو سار شو شين ها إسبولزوات تيرو ما ديردو بريتسته ماجيك شدا شين وحتي ماجيك شدا قيوم ما دو ها قيوم ما تدو ماجيك شدوق دو شيء تولقن وحتي أكس بسابر ديال شون وحتي سون ماجيك تسيوش إردو بس شون وحتي ماجيك فغدا غير شو الخرسة غلقن غدي ها غلقن غد سدو وحتي يتنات أسيس حوت شو يقص وحتي هو بيده عنده خلق هو بيده سون واحد يأتي يشوف أشجع يخلق ذات ها ماجد ميجر ذات هو ده ديش أن واحد يعيش شين واحد يعيش دل دكتور دل دول وماجكش دل دول أخشى ذات شين واحد يعيش دل يش سون يأخشى سو واحد يعيش يش دول أخشى سون إمية يشوف سو تشوفون واحد يعيش وصقوش حلوة سون تواسي ده تيوش البخ سون سخ شو يوتيوب شو دول ده يدوخ شنو ده تيوش عارف شو يش دول تأمي قيس دياشي تان واحد دياش دول ماجد تيوش ومارش دول غيرتشو دو أخ ماجك شو يوش دات ومارش دول غيرتش دول واحد ياش غيرتش دول تان قيدير دوين إيش بوكسو نار صورت دوي Джафар Дудаеву они предлагали закулисно помочь деньгами
Джахар отказался. من سون قط أسين سوى بح إن إروالس يوكر بيلي بتنيح من سام بح سوى لوغو شو بقى أسون إشت شوى يري وحدي سون وحدي بس خز ديك شوى كيات شيريون كوزال وربون ديكنيك سون وحدي لا يشوف أس وق يشوف دور يوق شوى ينسون كوزال بالكوسون وحدي لا شين وحدي كوزال لهون شوى يقون وحدي أو شون هودي يبي دين غدا تسكوي هو ده شيء ايديولوجي تلقته شيء عربي اي قبل دائما خل شيء لي يعني خل اسبوزوت به شو دي الماجيك ده هون اتشوكو ذاته سربوتا كي حين غدوه حاجه واحد دي اشتق مياندلو ما هني حلقات دي حل ها سو حلقات سو هون واحد عايش غدوه ولا ها سدوا بقى اكسب ديال فشل تسو ديال للروس كي ها سو واحد ستيعون يشتحوا سو غدلو شو غدي سون هذا حين واحد اركوزا مالهم سدوا ايش واحد يعشون بسمات سدوا واحد يعشون بيتصدوا بحث فشل تسو ديال الله كل إنا خيش ثانوي واحد يعش أحمد الديتش هنخ ساعات أوجي الله توجي توجبوكي الله شو واحد يعش بقيو ما ده هو قيو ما جواي حوسيش توجبو تكون ما جواي وين تعال ساعدك غاوي حوسيش ما سيت إذا دايوتك نقشي اتقيو ما جواي حوسيش توجبوتك قيو ما دويتك شو مش واحد يعش شين كتام كرده يا الله اتسو وها يسن يتون تعام خل ات تشقوا خل يا ما تشيسن تعاقم اتوبو تكون ما دويتي شي حوسيش ديك يوضخ شادات اتزبانش بوشن كشي هاي ورياتي حوسيش Ветеран, твою хақи қошайтан тубул, если что. بحق واحد يعدوي اتو قال لي هديس تويتر سوني قوان خيت ماجيك يشين الشين ده غودي لو ماجيك دوشين يشين وكا بيتسا اتوان بيوتش اور غمرشكا عشناخ بوش ماجيك دو اوخشن بحق ما بالا بوش حاجة فيش دوست ماجيك نو اتو مت يهديك كدو تركيجي ويت احسن ماجيك شتك دولا يات ازيش كاش ودا شيك يلا تبوليت سودان شيك يلا تر كيتشنا تبوليت دات ياش مدوش دائما قدم اديس تويتر نوخشي سانك يلا بولو اش مباتي ودا لا مش مياندو واحد ميالتي تيجي ميال بت يخدم لي يعني مبو نوخشي زابد لي يعني باتكيتش ايش شين وحاتي شلاتيت شو دي الهور شرخ باتريتس $1 هاي يشير بوكش هر بدل ما ستريتشي اش دات هر يش مالات بوش يدوزل ديش ديش يوتش اتحجي دايل تام بيس بلاتنا دات حاجه يدق هور شر موتوز يد وقو يش دات شاي بليجي الله اخو بليجي الله اخو بليجي كامنيو تواوا ديك وقتا تامبو دالنا مواتونو بايت بايت ويجي فاكولتيت تاعقتين ما شافش مساجد مثلا ما شافوا ما شو أكبر. Тундел, ветеран, Джахар Дудаев. ما Отвергнет их помощь Литвина. ветеран قال أسم ساقنا الدرس ветерان أعباد شو هو شنو باش مسكر واسداش واسو نو حيور تاعك يدونس حيور تاعون دك دوخ جو برشو تا جو برش سكرانت بيا سرق شو يرتاح بكي استيون يرتا خيس تعويخش يجي فلاج نشي ويدرش شو يرتو تشاقول شنادو إز فلاج ناخ إز يرتاح هو شنو إز ويدرش سقيش شاقول دوق مادرش حاضر شو يرتا دك دويون وتران نينز ماجيك دوقس التايقود عاق مسوما عاق خيش وصل وتران
والله دوخ شو ده هنز يقود عق evet ya es guanda beş dahak tern sabocher wojon dak şagin pianders şagin merzik duqa tsadin مثلا هو شوقي فمن هيتوا طبعا شو تحسن مسؤول مع أسوأ لكن ما تجيات أيام ده لورد بولين أسوأ شيء سووا شيء بيلن شنو ساعات ماتش سدح كان شيردو وي وكو دوكل مدوي عش وين ما سما وريسبر كدك دك يخوش مدوي لورد دوكسنو طبعا ساعة العمود لورد كوش جوج ناحا قاعدة طبعا اللورد دونا هردون دون دعوالش خينا اسم متي إيواغورو إن شاء الله ما شاء الله وبشق قاعدة هتبوش عشبك وزعنا والنقص دوش هتيا تو يرتا دينك قاعدة دو يتبتشخل دعوة سو وبشق قاعدة دوش اسم ساتوش عشبك وزع بالنقص يشتغلون ويزادك ديكم دلو أسوات بالله ما سيريهم نسمة الوايت خيوط بالله بس دايما أقول شوي أسبيتس بوك دوكنا قيتم جين حيوش سخلق جين حيوش دوي بس دايما أقول شوي تران أروي تعبوا ناخ يتعكسوك أسوات تيج شنو بقي بيش عشبو ونداج دارن دور عال قيتيا بس دايما تقول هي أسوات بيش خونا دقي ديش دا سروي وي وزمج سنة ودو قيج جلاكتيكش كسمش كلابش دا اكسكورسي وحش ليل ديش دروي هي شو همت أسوات بيش دق ماخيش عاش دشو شو دبيلش ولا ساك ولا عوكر شوني هذا عول ولا تعوات شوني هذا وات أوسون أهو فانتازيش تعال فانتازيش ما ياتش خش اسود كسو كان بقي بش عشبو انا سام ديل انا ويا وانا يسوى ويش ما داسر يعني مش ينش ياسر وانا ويش ويدو انا دو خش جلاكتيك شكي اكسكورسي وحش كسمش كلا بتاع لا تدش يعني ليل ديش ما دار ودوق دين مشوال أبرق كيف مشوال أبقى لا ده حقيقة شوية سوها سامردين كده شيء كنا جنيون أبرق دلا كنا تكرسن ساعات ركشنا تشور أزود كشك حمات يا مش دلا أباك سام إدون سران أجني شيء غدا تومر در مات سوني سوني أول شيء سسواز عير يقول كاش لدو شو أبسان سوني بس لبعض يا شو لدو نو سويست خل تقول هون دالشة نو حان هاون شاز اس تسعام قال ما بقولوا لا شاز دايو تاع سواز خذوا ديكاتهم بدكش يو يا عيل اتعام دقدي هنسي دقدي تقاسوني تا بريكول شاب هنا تنشا وانا يوشوا الأبركي از مدر شوا إم واسد عسل دلا أباك يهو بريكول يرتي يموني دلا سي ده اتعني تا ازوش كشيش يتعنا اوشاس وديناموات عنصو هو جروبي شوا بيه هو جروبي شوا دير أزم وتعبيكش باش مالي وشق إيمي دلا السوول على قبل ذات السوول على السوول متى سون سان لنتي سوول شوات يا خير شوات أصلت عطول دوتهم إيدو ألا تغير سونا إيش إيمي حيو ألدوش ما ديتريس إيش تعودات بيك سو خزر يا عالق أباك إدات ساعات سوقيت أباك سوقيت دير داقيت
سون خزيرون يا عالك ذات وانا يهود رابوش دونا سكر شغال سات ولا نو يخت داس بس غير قيس غير يوخ سجق ولا حد غير غرق أسكنه ده يوخ حجري أسكنه ده ده يتر لا كويت اسكنا يتر ساعة كده شيك بوش ده ساعة وانا مو Турецкий язык, ده по-моему, просто озвучка, да? Можно было бы здесь выделить такое как бы время, да, в течение дня для этих лучший зайчик, короче, интернета. بومس Ветеран, صامول شو почему? ديلا تو كاج دي بيسن داوش خينا ها بيسن صح شي داج بلو بومس صامول شو ديلا مت ولا مرشو يقولا دا حاجة عايش كرش شو أصلا شو وباب ما يلها وباب ما قدوما يا يلها بيت بيقة بيسن وباب ما يلها بيقة وباب ما يلها ما من مروة اللي تا واو ماما ولي شخصة صادم كابتن بلو بوم شخص دايما تاس بتوزنا ولي شو مرشو يقع وباب ما يلها وباب ما يلها ولي على شيل كشدات شيل كشدات شيل مرشو ذات يقول عيل أنا بتوز نتعايش كشنشو نتعايش كشنشو واحدة ذات فاهمت أصلا فاهمت دي لسه وبرس Параллельно Теслом духом дуема подмена понятий Эдмштейна на этом культе смерти. Курдина ваху ешмо. Курдина хадир долго ешмо. Шилу ела ваху ешмо. Месола уз везо. Цанвал везо. Шадек иштахай дюзалар бадиза. Каждый день, короче, занятых вешмо. Лечи на низ цанди на хайбайли лошу. Ицхаде бандош. Ишамел ага и десятилетиями уже здесь и в заложниках лато, что бы знала. هم ده и кашчу известен яден бош и причем здесь ислам Шилка, что-то это, да шилка. шил кашчу есть ислам ходили Чё это, блин, вот тут? каким образом царь ислам имеет связь он вот царь допустим буддист хавиан эду шил кашчу известен буддизм буддизм это связь мою шил кашчу причем здесь ислам, рыба, нун, Бухари, 9-летние жены. Причем здесь это шил, каши, вон у этих даже шил, Тоже каши. отопление тоже, медите, что? Эскимо, маду шил, каш, и что, без всякого ислама шил, каш, до церковь, короче. Причем здесь ваш это арабский культ, да, цакица. Асан, теплый пол будет, а будет что? Шилка. Тесла. Телефон, баллон с кислородом включили, еще короче, подогрева. Тесла. Шилка. Шилка, что вижу целую, то хални ауан, это мелкишь, что давишь меня шварц. Долг еще, хотя проблема, лишь бы деньги были. Partyös modert do noch Loma es melkischen Studavischan Shaliwa Rechan Radosat. На солнечной батарее за 200 евро видели, да. Подогрев, тоже. تسودي دعوة الله تيجا ووخ يروق الله دوغ ما داي تيجا Вообще, да, стягашил, конечно, да, они там все, говоришь, 50 градусов. То есть о чем этот человек вообще говорит? Ах, кашмудов есть, песок, Мянгоргилов есть, чтобы там песок его, каждый интересный лицо. Ну, может, они опалубку какую-то ставят, прежде и потом убирают его, мелочь. Не везде же песок там. ايش تم لا تولش مت كشبرت تيجا البراق تخاطر ده مجي Doktor Ahmet.
إن دنا شعب شوين خايت دوك إتا جلسني غروا ترشا غقصر إيش مخزونا خزي Да, ще й поіменно, да, базі був. أتو بلا 46 سور 9 آيات دوش دريا البرا satırmış madu. Подставной и настоящий. Какой-то он не альбуракский. Кто-то хочет, видимо, втереться до Вели под его ником. Зарулишь. Под моим ником украдац канал чува. Стар запишем, що сакел канал где украдац. Жим простите, не раз. 46-9 говоря, да. بارون Скажи, я не являюсь первым из посланников и не знаю, что произойдет со мной и с вами. Я следую только тому, что внушается мне в откровении. Я всего лишь разъясняющий и предостерегающий увещеватель. Так شنو غير دوت سخاء بوقتو شو غير دوت سخاء بوقتو فإتا جلسني غرول شوق إيه مو كليت دويتو Отмененным, да, кстати? Пророк, отмененный пророком, отстяй, Ибраим. Да, ладно. Короче, сейчас догнал Халакин отменить, да, вообще, по-моему. Ибраим, ты понял? Так, стоп. Предисловие. После этого все они считали, что заменой этих слов стали слова. Чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и которые будут впоследствии. 48.2. Когда был ниспослан этот аят, один человек сказал: это сказано о тебе, о посланник Аллаха. А что же сказано о нас? Тогда Аллах не спасал. И чтобы вести верующих мужчин и верующих женщин в райские сады, в которых текут реки. 48.5. Ад-Дахак сказал о словах Аллаха: и не знаю, что произойдет со мной и с вами. Я не знаю, какие приказы и запреты последуют после. Хасан аль-Басри сказал: он знал, что после смерти окажется в раю. Но сказал: я не знаю, что произойдет со мной и с вами в этой жизни. Буду ли я изгнан вами, как другие пророки, или убит, как пророки до меня? И я не знаю, перевернется ли на вас земля, или вы будете забросаны камнями. Таким образом, посланник Аллаха Двуслава приветствует, и все, кто последует за ним в будущем жизни, будут в раю. Что же касается жизни на земле, то он не знал, что ожидает его и курешитских многобожников. Уверуют они или так и будут блуждать в неверии и мучиться. Кажется, что дальше дядуи. И все же, интересный Юшин, идея Юшин, отмененный пророк. То есть можно мусульманам сказать, что ваш пророк отмененный. У них крыть нечем будет. Tesla, su'aalini retuman Abu Bakr se الوقتها أبو بكر أدى значно يلسمان يغور وشواتر شونا عثمان سيجع عثمان غور وشواتر شونا أيل سيجع غور واتر شونا عمرين يريتو يالين عمرين يالينيتو يالين وعمر شينك سيأتني عمر غور وشواتر شونا تنا زودش تنبين قوي هو كون دايق كون جايتنك يش بوشون أبو بكر على خير دو أحياء شايت الله خير دو خردوشة يتكست سوازي والو يشوشة إشت ملك دور دوش دو جبرا دادي إشت درشة هو يلسمني إشت Блат, да, по блату. نا إيغو خلما داتي إشت سوازي وولق إشت هايدلوش لكي جبرا دوخش مدى هون سيخت إشت سواح دوش آل هارا إشت وما أولي أكوكو إيه دو بعد بيتش ورشة البيل مسخيتر هاي إيش يلسمني بوخ شلش أكشين خل دلخ شائر دوش
سيسر دي نير اشتحير شا تو هو بار هروا هيوا الله هو مجين بار الله هو الله الريال وشميك والله هو خام بلا ريال وميكشتون إيش الله إيوا يالي باهر شيء وندك دين درجو وندك شو تي خيرو شو بيرش ديردو دين درجو إيش يلس مني يلس ما وبار خام بنا أوسباني جا إيش وإيش دايجة شايشت جبرال دي سونج إيردو هنا يلسمني وكروتشي هكون تنبيش بلناه بات يلسمني يقول خلاص بوتش شايردو هنا الملك حيو شلوخ أوخو إيلر هو بارت إيش ملك سبار شايش الله يدكاتش وردو يتجوب له داتش يدكاتش يا مال بيخ بوتسخا وموتسلخاني يس إيش متدور دوتسخا الله حاجة يجيبه وجا دوري لا ما يأتيش يلا يخش مدة إيش توقش يا الله حدا شين خبر ده إيش لو حدو ديري ده دير وبار إيش هنا يلسمني يبار إيه رابي أشياء إيش كيبركي هكون تنبينه بق يلسمني بيلخش هكون تنبينه شين هو حين هو غير دوش الشيء كان شو جاي يكون ديال شو كير شلش بايت تابشين بايت أودل ناخد دوي بيعودلوا بايت بس باقي أبو بكر شيء وقت ساعتنا يلسمني يجو سبيسكي وخير واتركون Staan we iets en 4 meter adminon reichi. Уж adminon децатах, если они не отменены, и все их рассматривают, то опять пиахар нормального, да? Ибраим, я к чему говорю, это если аяты можно отменить, почему нельзя пророка отменить? تسلي تعيشون أتمنيت يشكل شيء تويموش مجمد اللي الله هذا شيء ذايتنك أتمنيت دينشون شاء ولي حدا يتنخل خبر ذا يتنخل ديش خلكم كلية أرأيت أتمنيت اللي مجمد سمي وأتمنيت إكتو أتمنيت والله شاء دايتير حال دايتنك نيس دايترشون شاء أنت يدول شاء كنك دايتر بقول شاء الله أشيبات نبيرخو أجاه قلبيش أي باندوش سناخم ليش خيت بو يخش تعتوبش بدي وقلبي ليش يش موات كده حمو حقي شوك وقلبي شو أخ إني خوب يحبو القلب قال لك الله خلتي ما قام يتقل أتمني تلك منوتك توي أتمني Или заранее аят дают шен предупреждение, или сноска там временный аят, что он до такого-то числа действует. Иначе не катит никак. Коран, да? То есть отдельный Коран без временных аятов. Как календарь. Действует до определенного числа. Потом все лег. Может ли двоюродный брат жениться на двоюродной сестре и так далее? Если посмотреть со стороны шариата, да, можно. Почему? Потому что, во-первых, двоюродная сестра, она не является махрамом двоюродному брату и так далее. Я не имею права говорить, что это не дозволено исламом, но я имею право говорить, что это не принято в моих традициях. То есть я, например, не хочу выдать замуж свою дочь, сестру, там, за например, там, ее двоюродного брата и так далее. То есть в этом нет никакого противоречия религии ислам. В исламе также учитываются традиции в народе, если они не противоречат религии ислам. Ложь и полное противоречие шариату. К примеру, если ваш сын и племянница решили заключить между собой никях, запрещение дозволенного Аллахом выводит вас из ислама. И вы становитесь мушриком по единогласному решению ученых. Доводом является Коран и Сунна, которые стоят выше чеченских традиций. О те, которые уверовали, не запрещайте блага, которые Аллах сделал дозволенными для вас, и не приступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников. فعادة ذيك خينة
تندي العادة حرق دق تحت إعادة ويديلو إعادة ويديل خلصو إيديز ماك وصلا سردو دال لردو الويتو حجر دال أقر دزدن دين دول أمر شاتع وردو شي زكون تعدل دال أقر مديال أقر كيني حلا سرد شي ماك وصلا سردو وين ما أتلوسي يتعاد يحيشتو شرع نفس مدات تعاد يحيشتو ده إعادة ديلو هون دي اسو بور دال بور ما سدوي عادة بور. Еврей, у меня один вопрос интересный. И Куйбат, он же из Иордания, Биан Мабатицу, и там же жарко, там в Куй не походишь. Надо сразу спросить. Так, кузя само бел итиллан буцуи. Среди людей есть такие, которые говорят: мы уверовали в Аллаха и в последний день. Однако они суть неверующие. Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого. Их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг. Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали. Вот и сказки конец. А кто слушал, тот чебурек. تسلا نقشي توشيو عربو چون جايت المسألة حملوا اتسمعوا اتسديزا كتوتي تكوي حاجة سوش تتعاوت ويندينو ما قوشتو ويندينو ما قوشتو سوش حاجة سوش الإسلام دينو ما بوخ أص نقشي توشيو عربو چون عير تبدأ مش ببوخ أص أتيوك إغيرتنا سون اتسديزا تسلا Прикинь, как оправдывается там Юля, короче. А ислам надо сунуть в одно место со своим арабским. Ты себе представь, они как эти, как распорядители и приказчики игр, короче, из отца задние. Мне ищет сабах и ислам, ищет ваша, они надо сунуть. Италии просто там, ищет дати, они надо ваша оправдывать, вообще мило их есть. Это такая неприятная картина, просто так наблюдать за этим. Теслин цер кардюдин, вот и был тат яшел нах цер кардуот ха. Уже гуштукуен, арбашка юар, еще катч, цу эрдукент, этун кардюди, цу хамилуар, еще катч. Ва цейлити цейлу запрещат, поех мариалин рот. Харне кардюди, и хирдош дукшун, арбашка бабьезер бу. Арбоч вави, значит, شين يزر الوا حملور دقسونج ديجا حملور سيايت هر وزن وايتن عربي محكرويا نقول عربي وروينا ماجن د اخشا دحشوين شاكنوش داويت شاش سانوخ شي يغير شا اخش دلاخل شارت كاز ديش داويت لا مدات هر مولي بوش غازيات ات عربي شون حاستي له اتا خذ وقتون حملور سيايت الله زكون دول هو هر إيش شو كاتشك هرنا حبوي خير دوشتشون هروم شوي قواشون واش أبرادو واتسات دياش سابر ديالي ويو هيوت تسال هرتون حلها تول بيت بوت شو الهرم بيت بوت شو الوه أوش تول حلا أبرادو واتساش قي بيت بوت شو الوه تقوات سونك هون تسولش تول بيت بوت شو تون حلا أبرادو واتساش أقول شين حلا أبرادو شياش سا ديتس مملحتي أخش تعواوش هر ما يو بيت بوت شيلا خير دوش دكشون هر هرش أصبح هرش سبح كده كده روير خلر ولي دقيت سون خاتاش ديك با نو هرش هرم شيء سبح كده إيش خلر ولي هو ده هرش قي يسم شو ده دوي هرش قي بيخم شريف شو هرش هو تا نخشل هو كده دكتور دوش دات وشابو إز بوسول دات هرش قي بيخم بوسول بخيرش قصة شايو دي يخش بيلا بيش أرس يقدر دكتورش هرش بيلا بيش أرس يخش ليه لحمة بو وهم أرس حقلور داتر هو قاعد دير دولم دوقي Олег, عمر видео вот это. Тесла бяху была хочу оценку. Открываю историю, я просто ремарку короткую.
أنا زود عربوش كي next do that سيبوش فيديو لكن خليه وري إبراهيم جحر لكن تصور أونك خليه لكن سمكة تولي سوازع وبيبارس خليه موضوع إيه صور شلونك توني جريري سيارة خليه موضوع يسيسر والله دي فيديو ياسر يا إتس ماليتسا وشي خلاص وانشأنا إتس ورقة يا جو поставлено вопрос there is хай нуцват допустим хаиши оно нуцват зудич вот место короче хаиши это реально чай это рербо на основе видео я хавадат да вырезать все трохи где что это нахуй ну абу хоч ورانت إتحنا تعلم دوشة اولوي شادك دويا خا اولوي ادياش هما سوند سبورت خلوي الايدوي شو لكم ده عديش الماضي ده دخلوا ودينو تعم درس سوچو چنا بيحكم بالله سوچو چنا شر هو دعوته دي شر خل ديز وإلر شر دوش دوتي ولا هيتسو برا دعوته ديس حيموخ حباقشه نكسن إن حيموخ الله وونياز دقدن تخيني ده هو يموخ حباقن ويكربرزي بتستو بينك متعدى ديز بارس الشريعة شريعة شرمو يخو شتاو يخو شوا الله هو شرمو يازنو خايش ورانج آيت بشون شرع خوش باش خير مبوي تزامني تخيني دولة دين دوش شي دولة أصلا الشريعة هو حين ديز بوخ شو تحون خاصة ديز تشوا خذو خجي برات مين هو تدي جاي مين هو ديلا برات شريعة تنز إتى مثلا زوج يوتريات شريعة تنز من شريعة التام نه просто чир духовая чирят сенз вачор полно духовая чир мухер не сокиет مخك على الشريعة تيجا чир мухер خايا انت حجلان هاي ساعتي شيخو ستقبل ده تيما دو تلو يجيش تسعبال انت حيشيات حيشي غنقوي تو ده تيما ده تو تعنيه زودي هتقبل نيشيات إذا شرق بولشة إشير مو شوهان بصوبنا حيشي يشبك هنويتوا تعنيه زودي نه ماريا زودي نفسه سرباكا باكن حيشيات تقبلوت تنقع ماريا يشوف الله الشريعة يا دالا بيمرا بوخش ال دلا أصل بشريعته وزدويتر دقي primärna صبر حتجا نيس دودات نيس ويا تخ ديش موت نيس وخلميس حيش خوبي أكبو عنايت ووغا ونيا زوديش no da بوسا نو حج نيسو ميشايو حج بشريعة حتجا وجه حج بقوة يا تجا الله خدش نشدوجه وعدك راب زربا женщина за женщину свободный за свободного вам предписано возмездие الله وشاب وشيء حال دلا يديش ياخذوا قردقص نه تا حاجة ستعبن يا تيش إن سنويتو أنت حوش خيلي حتخيلي تو حنوت حوش وقت حردنا إسنوت سوق تو واو زودي نير الله أسيش يتر ما يتسرق قيته صدوا حلو يرو الله خنشر أنت أش دوشو تك بين بوبالت أول سيش خدا يشوال لاسو ويش مهول سو هولي شرع ودالا بيمرا primärna إنت عايش تجاية يو شيلات الله هني تون إلشني دوح المو ولا سيش يو شو تسون خا ما سيش بيحك بوتي سنويت وتيال بغورتن تو سيش جواب خدا لشتو يو شيات الله نيسو ياش تقول نيسو ياش مواتي ميل الله نيسو ياش واتستا خارت إزيوكتو ينق خارت نكزانيات ويتش والله وخارت نكزاني الله نيسو يات صبردي أس إيش تو حاجة سيش يا بيرش خوبش شو عاشيو سنويتو خلي لاشتو صبردي سنويتو خلي لاشتو سيشين سخا سونا سخا ستير چان سخا حاجة إسايش هندي شو سنويتو الله دينا خارت
دول والقط أولته الله أنت Heinz Luboy Odman Tiro Inis Dudat Hata Inis Dudat Hata Hanna Tiro منك رجع سلام ماشل محمد وان شوية Да, падать можно бесконечно, пробивать дно, потому что идокля постепенно, хоть любое, хайриаль даже идеи, квартуил, он согласит твоих еще, лишь бы достаточно время было на это, на запугивание, на пропаганду. Сам, например, не знаю, владенч, и идея ислама в конце концов утольта. Ну, дался дали индику короче, он безвоюющий. Тут и бор, барабуш. Нет никаких сомнений. Дна нет у ислама. Бездонный. Это 4 сура, 23 аят Ацхара. Значит, не запрещено больше, и нам это яблочная больше. Просто аят повезло, и цена нож. إذا بدأت أتمنى Исламом, да, от меня. Так вообще кидняком. Det Koran atminettir då, ist atminettir skezkedek. К последним отменить, что прибыль приносит, нельзя отменять, пока бабло. إنخ شيء تعقية تنبوش تا همان إن كوش أتوديت سقوا تعقية تنبات شيء قية تمسون وبشيء بابات هو مقدر بحث دوق تام إليش الله خير دوال مقدر دقسون بريستا هربد لما اسميال أت أبروليه ديرام شيء قية تنبات خاتسون نوش تقونا درجة المد أبتي خونكيش هربد لما سوق ياتش شوانيو يا بريستا خوش عدي يا وين هرم شيات عدي مو يا تا كوارتا بو شو ما دوتش دو تانا يازين دو ال سام مردو كذا نورمال دير مقدر ترق هرم شوي هر بيوخم شر هر قوت لينهم شوي هرم شر قوت لين سالج إيش قميرش دير مدات نخشي قوم منو بسات تا نخشي قوم سدوخم دات قديش ميكش دقسون بيحك بو زو دير ميت تان موق تمك هيتس باي ابو إيش ديال باتش تان هدو تاير قو ير بقي ير تان هدو إذا شكا مليون شكا باي ابو إيش إن بول بايز 250 مليون نخبة الدنيا دي 250 مليون ميلوي وكاروين تك سان هدو إبراهيم أتمنى دودا تسمع إز دستبرن دوي هاي بوش تعوام ورد سوق ما بينش. هذا شوية Достоверно. хочу параллельный чат тюшен и хочу быстро полечь беш будет параллельный чат тюшен лати Супер чат уже гей. Больше вытрезвитель. И царал или ромосы. Ага, ветеран. إناخ وجوجل حصله ويتصغى نعصوصا ويشو هون بويخا شتولا سيسرا وشو حليتوش يشير فيديو شير سيسر حليتوش لا إيه واخا أرسانا وات إزي ور إتشو أخي عش إيه كونستيتوция خلاص أم يالدو ديش دوي غير بوي باسي بوش И Конституцией засадка дурас нарушить эти чисинцы яги чиба армасунцу и просто иду армен дух но бармо это до такой степени дабаган буксер и хейбас с не хлок цугени نوخشي يا غلقشتا زابد يا ميك проституцию مش ميكش ده سكر بوسو الدنيا عدول проституции خيري ويهود نوخشي زابد يا ميكش نوخش ميكش مدى مش ملاخر نوخشي ما خاد
وين تامشيم دو اتسل نوختي وول بوه تجا بوصل بوشو دادو خراخير دو وغير دات حو نوختي خلاف خير دات حو نوختي وول شو دعوة الخول عبوصل بقلتش عن نوختي وراح تأخير وميات دو بوش بقون بوصل بدا حاجة سير يا حكيتش أنا بيش يمين إيش مو أشبو حاجة إيش شو قات يعيلو شتت بس إبراهيم خليفة قياسري تا إيش شو قات لوق جاين جيم يعيات جاين جي بيرخ إيش ديال دوكوي إخير دوكوي نوخ شوق يحكاه من سخليتا ومن ساشغل كشتا داني ستير نديت ومرش خلديت وهلك شيل هو مرش مداتي نبوصل بدين نمدوي شو نبوصل بدين داري الهوتا ديال الجوشن وما مرش دات زاتو دين دو نوخشي كم مرش خلي إمدر نوخ شليتا بمصر بول بوصل دين ديتا يشيو شو يبوصل دين شاخل شي حدي أنشي داور هون دالش نوخشي شو مرش يالش سو سي محكا هر سي نوخشي ليتي شو شخيروه إموال لويدو عارف شو قير أخشى دل مجدين دول إموال لا شيء إسغاس قير أخشى دل شيء تأورو تابر دل إشاخد شيء تهورد مدر حوال أحيار باري وش باري إموال خل خيروات أنا موال نش أيضا موال بيش بيجوش هون نوختي كم مارش دوز أكوباسيون ريجيمن موال بيش نحبوك موال نش مارش وات سن إبوال خيريات سو سي نوختي اللي يتي الخيريو أسا نوختي سو واتاي كانش داك سو واحدة سو مارش ولا شو يدوي الخيريات وكير ارش يقي الاخريات يشوي الاخر ذات ناخ قينيو ليش يشي قينيو يقول حط تقو الينيو له ناخي باي ابو يتشني نبو تكو نوختشو خلو مش مدى هر بيد لما استيا ايتو ودا ميجد ودا اصبح كار يوخي بتشاق دنيا ني هو ديخ هرم شوي اشكون صوت واش واتس ده هر خون هاو شنا بالي يرشن هرم شيات تورتي واخو شنو شتان فربيخم شي خو شي توركش اتلات واش بشور فريتل بيخم شي يعني مي شي شاش بوك شك دا كله اتل بيخم شي خو شي انتريوش يت خنيش يت سيت مرشو قيق واش وجون سيت وده مرشو قيق واش شي قيت ميحشي لا ميحوش شي كويرتنس ولا هوش هو ولا شو حاجه الله اتشا بيخمر الله وبي دوشاش ما دي دوتي الله باخ بيخبر باخ بوش ميندو حديش مندو ازشكا يا زهلين اس اورانت يا احمد ديك سام ريزواتي وي فيتران الدوش ذات ماشو داج اتن اتو هو ازنچات ذات تخاتان دو قوختان دو كوبو دو تخاتان مو كل تير مرشو حبل نه بيخلش وقير خلش مرشو بوغ يمسيري مرشو بوغ بند تا مرش وش لي وش بوغ مرشو بوغ имадат а مرشو نوختشي دوش دو полном смысле слова он дать мершу полном смело кипр а хош лейш бол хабяла ит дезерт гейзер лей хавал ваш ашбол нахтер ху мершуит хайн мершуит хайн гют وقنك تيت صدق نوختشي يحتوش دات نوختشي قيتم قبو نوختشي شو قيقم يالدي وقير تاهم نوختشي دات قير دوت كاجا تاهم نوختشي دات اصبح كتير ايدل حدوغي هتي قم يالدين وقدات سو حملور هاي إيشو كاتشو أتسيو تتسع إيه وروح أول شيء أتسيو تو هو داود سو داود شريعتك سو داود يقول شيء يأتسيو يتقولق شا تين بوصل بتقول وقل إيه مش خريطون شا تين بوصل بتقول دين قي حاول شا بيس تامي جات يشلا مش ديش شور شا هقول يعيلو يات شور هقول تسيو يتقول مجي ميوت سو يقول عنده مجيوت ترى وبشي تسليو لي تسوي ديال إشتا شي سنتيمتر يقول مجوقل أخوك وسن نيل واش وات وج إستهم شدويتا وج عربي كوات يا أخو كويرت عربو يلق دو وقنا وسات ويتسن إيشو كات يا لا هند عربو خلات يلق تيلش مال دول ما عربو موات بيتش و أقصد يا حاش حكم حاش هر وقت إن بوصل يا عربو دو خد كويرت عربو يلق يه مجو عربو موات بيتش أخوكم بحاول ولا لا مز دي بقى شلوك لا مز دخي اشتهر هدية شاه يس دي شاه تخا وقل عماش بيات درمان يخشي سنتيمتر كافر وق هر بوصل بتجو هكون ويل ما شريعتي عبش حنكر بوصل بتجي هكون إيمان كذدو هكون كار وزن بو أهو دي أيوة سيايت حون ثاني يعني هردو شو أيوة دايوت يغيب دوش نقطك بيغمر ديس ريز واتس
إتى دوردك شنو دالت إما داي تويل هرم شو هرجيزي وش يو زايوزن وش يوشيا تربايز إيديولوجي يوقين إيديولوجي وتقدم يحنوخش يحودو هو خي لكوين إيديولوجي ويم إيديولوجي دولت وبيشتو بيوخل خلقيتك هدو عن فيتران الدوشة أخو شعدو لتماريتش ها بوصل أزنبي ذاتر دو هيتا طبعا الشين تقاتش از دليل دوش معك باتوش نو أتر ذاتش اشتغل بيزوي بوش فديتش أشبوكوش طبعا هدو قلدالك تندال ديسر اي اتيوت ديتا ناخن إنما يزوت مدياز إش ميكش ديتر تيا إجور أتك درقس نو أتار دمتا ده دوات Эх, تشخير борс. أخوش Да, ناشبو я помилуешь, эх, борс, дия чет чухуил ба, кучуауил. Весело, эх, помилуешь. إبراهيم والله خزر نقول ما شاء الله مثلا تعجب شو تسمع دوس أجدوش ودو شعر ورس شواحد طبعا شو كوبوش ونفيتران هو يسوع ملوبوي وقدع وخان تخن أوتسو داجة أتسو منتي إس بارت إخدوتش داجة قيهم دوي أتبصوا بعيد لات ددي شو قوي نيوك إخيو ساعة وهما دات أتكازي يشات ألا دوي خيو يوحش شات العيال حوي وحو سكير تونينا ووتشن خير صوتي دوس دوك بتوخن دعوت كوسو سقوي التغن ها بوش إزاش شاتر أدوك إترد جودة داخلاتش سرياتسكي سودي غوروك إتج سو باخشين يزل سون بوغا حقيقو آيوتون هاري أولني جيزل وندالش بوسوبنا حقيقة صعب ستواش أجرينش تليايات هي ميكشو كان أخي قو بوخيو أخ هايو أي حيو شو كان نو هذا أو بوسوب تقول دالش أسمالا يعربوا يخلات يوح كويرت شل مايو ميلدولماتو شرياتسكي سودي حوخشيا اتواخيت سلامزين حوخشون تار حكيات لا مش دوي حوخ ميلو كيبر أوجه إيمان كيش دكتون نسات يتزن حنك هار أوزرد وكون قال نو كون يق سيمباتيا شو كون قاريات جيميوي هما دا تون دا شيء بوصل بيش يكار أوز أو ريز وات وبايخ مرسلين شون ريز وات وكوش شيء تسلا شيء جيمي ودو هديتو وبايخ مرا يالين يحملوا بايخ مرا من دول يغير دوش دكشن هو كاري قميلش إيش دينا مدو الله هن يعني الدين مدو Бяхнага ветерана околата им замечание рерас цаашерацки судиолват. Иш болчайна цалиелин мондицнел голилама дас бюсен гершуэти чуриалш. Директор бала ой учитель ой хари бош нахлечваш и нахбатиш. Им не обязательно в шариатский суд ходить. Это новый далее, конечно, опдиш он волш батиш. دو بارك دو بارس هيتيوك دو هوكير السن كده دير مدات سوكير أعمال الشريعتكي وربات ها إذا شو ده شو قد الله ذكر это была пародия на шариат. Он дальше طبعا جروب نشرت وخينا تуда-сюда. Hints уже не истеглило душеш, стундел ветеран не испа. İbrahim Ensi, ban şeriat al garanti мечаю. Гарантию. Откуда гарантии, да, действительно? Я тоже хотел спросить. Ну, мы как бы по минималке смотрим. Дикнек шариат, хадеем рассматривать мою. И أدمي احترني سلوردو تا نرمال إيمان دوش يقول وكي إيمان أون شريعتي يقول نو تبيو خم نسلوي الشريعتي تسويش تجاه أدم راز دخير ما ده يستعجب نرمال يقول تلفزيون إيه شريعتي وان يلوغ تبيو خم يجات إتو جروب تا شريعت ما يوش تيدو نو إذا وجه ذكاء يسألك ذات إتران إبراهيم
تكاير شريعة تكاير إديالنا شريعة يوم أسا إجورتا إديالنا دك تكذبو كدو نتبوشو إشتا شريعت يوش أبخى ديتاش دكدو مسكو الله يوغا شريعت Så došla, čo želimo si došla, inču kaš normalno da kardu i ciga hivlak parode jedna šarija. Čun velo je normalno da ga smatru dešno. نرمال دك موضو از حديث القدري I veteransins Эксперимент. Эксперимент стоит тоже. Китай вас ждет. Китай вас ждет. Да, Австрии уже о шариатской практике объявили. Чего вы там сидите безмозглые, короче, лечитесь? Китай, навоз. Старый педофил, Гарпидер, инца окуш чуаюга. Старый педофил, бамба, прием. Да ела, заднеприводная, сука. Бамба фламинго. Поэтому ده хочешь دعوة мосты بامبا наладить. دعوة пурум датсон Уже. Я говорю, что мосты I наладить. gledaj, srezu, džinč je to stazano. Халиф, вот здесь смотри, ты сразу. Садим с паузы, хотя... Da, çay kayırıştı tabii bayağı. عدي تويشور شو عدي تويشور إذا هون أجش ساوي كذا كوراتنا إنه هر عدي تويشور هون أجش قو إيميل لك بيوخلار ولا جوتش هر قو Ну, вообще-то, да, Бамбу я не стал бы на дискуссию вызывать, потому что он знает, что врет. Вот ты разговариваешь с человеком, который знает, что он врет. Худи сюда. حالا بام عدي ترول كونه خلاف بام سن ديسكريتاتي يشتك خيروات أس عدي ترول أو ديسكريتاتي ديك يوتشو أو شيء دين دوي بيوخلو شيء تا جوتش دوي أس عدي ترول فيتران أي متى إيمن هون حاجة وشوي ووق وقتي يري بوخ شوي تويست تقلتي إقماش ده حتشو إخي وانت تشويل سؤال دو قد دو شيخ نرمال نتحقق بقر ساعتا يلق تنقوكم أدوك وانت إيمن نزاز كتشيت بقادت إيويس كتشيت قيوم لا تقدون ولا تقتن Не-не, что Амель Доцу опасен в этом смысле, что أون يوت أتحقق هون ده هو تنقوم آل قيونا موات خزر باكي خليفو لرسون بيوحدك تحتو وتويت потом халифу еще раз бьет, то еще раз бьет. خذها значит игенце вела чуверни, а значит ладух шури. Хар отдает даур ват мы можем его не попросить тем развить чаки, я хауру ген хиш ват. Я нахожу его вредным. Он абсолютно не как оппонент декларации. Чуя волша, дырок уже он начал первый с оскорблением. Чугунца ашу Милварху Абаки не начал он с оскорбления. Он сказал китайцы, а он один китайский амди, китайцы, а он один бушоз из Китая хайларцу, потом его халиф оскорбил и он в ответ. Оскорбит, да? Ша педофилию официально нахбал, ша признает ногцу. Хорошо, а официально признать ногцу и эйлар, ахцу в ответ. Китай, ой, он бахбеш, чем он на это намекал? Но это не оскорбление. Он просто... Не, оскорбление. Объяснить тон. Мотивация объяснить тон. Китай, во-первых, он долго пропадал, хочу пикировщин, водишь, дицен, зачем они даухан.
Так, человек, который вот возвращается, и он как бы, ему что-то нужно сказать. Само это как-то смущенный малый, ему чего сразу захватить внимание, отвести его, и чтобы его вход как-то гладко случился, то есть ему не напомнили сразу, кто он Каков есть. поп такой приход был? Не, ну, например, ты знаешь, что ты заходишь в какую-то комнату полную опасных этих предметов, не знаю, кого там, змей, крокодилов, и крокодилчи, внимание, отвлечься, языка, не знаю, бирк кинуть там или что-то, чтобы они все повернулись, и ты как бы сумел проскочить в комнату. И санна движение, Китай, Митай, Адхумша, и ценовые, мы про Китай там начали бы тему, и он так бы так слился бы. Но он дурак, потому что на его месте я точно просчитал бы это, что Хариф скажет и чем это кончится. То есть он будущее предсказывать не способен явно. Энте тадотсум хаттырдо жога тадотсум али турсук. Тока шина осварца ашын витсан даваган шозловега лечен да усвели, лечен деда усвели. Etsa ашибат тос, но точно сөйлеу эте. Но нохче мат бючое. Нохче зудо яли нацо бако дат яли на бахту. Инчен бершло. Та уже берет le трети дау сөйле, le трое да холцер сөйле. Эц положение боиш. Ишт. Та хоқатқа та ишт та хом та темер та айбан. Это арблаш лалдат, иш бьехом, что тут суд далдат. Это вообще мдон. Лишний раз вистралаться вид бош. Сол шалило до царцаны гергало, шавол чи бош, ишвол чи видалдат. Инд шума да сусанан аш. Шун бой иштнах, şu aş dolmetçika bu iштнах, шун бойш. Совестхал ноги. Но есть такая система, войнов чуть-чуть дуку поласками были аж. Так, когда они рожали детей от чеченцев, они бросали их. Ну, отдавали тем, у кого берца хуш, нахан да'луш, роддом был башир, маса аур, ишт халка нах буш. Но в крови у них остается молекула вот этого противостояния Оли к чеченцам. Ну, керстнех, свобода. Вот. Китай, знаешь, Китай сегодня заработала, деньги там идут, там, шугунца, извозь там. Если человека понять аккуратно, спокойно, так можно его понять и отложить. Каждую ее... Дыгду. Шили малеко, шлюк-шлюк. И бахкаса. Ишь, положим, ждук моего и ночью что. И они сегодня по России живут, и вот бамба из тех я так моментально засчитал. Dede büyük bol nah bonbon tohan. Şuaş bonbon Европе. Эт эғоз ветсөтсен дат. Эт ат асотсен дой ишта о шосотсен цәне. О қабыл нохчиш лор шоне. Дат сон саатра сөлч о лор шоқсар. Иш положение он цега эг. Но тадалмыш күш долсон ценгер. Тут аюқа да им падыргато халуэдэй арбло язош бір, по-арабски язош бір болшы. Осуек хажи дик дорион болш. Дат сөге ол. Тасу кортламат бешкол, ца озерсон женщ язош варе уболш. Ну цо да язош гинда царсон, ну вуболш, вич хешвар. Иш та нукцо хадош датса, та тахила шокса конкретно среза хи кидацин лажа на остав. Аймет каятин алды и пропаганч моя ледат и проброш оеш. Мучо шоксон та иш цен гиндер барасам. Хоч варса.
Уз Эсигун хочу алли, да? кайк весен, да кучу на воспитание профилактики, кучу алме, далонцун ссылка. Ишти пятый, ворваться, да? Чё зашифровано ли, что? И сава бакой али, не то, из-за يعني كنا يا تماتون إيش تاخي إستوريو سونخي إيش دنزالو دوتو إزنا وستو شرعي وتأخلو شرعي أدقى خلاوي والله مشو قابلا وياتردو شرع أدقى خلو بوق توشا شو داخل اوكي ناخن خايتا درس وقت واحد هون أحبيوش سخلش أرتاحتم مش كوش دوخ سخلش هنا أخبو هو عيدل دو خايت زم председатель шариатского суда Нохчичуа, Нохчичуа, районный шариатский суд, общий район, Альчи Нохчичуа, зам председателя шариатского суда, وش وقول وش تتع نخلت وش تتع نخ специально подвалщин мял долумадин зам председатель und ميك شتوقت شريعة يا نخ يكست بوي هر بوي وجد председатель تعال سجد خو دل ما ديتوس وش زم председатель шариатского суда هر تتع نخلت سوق التقوقي إيش لتقوش لا وصل دي اتناغ نوخش توبيت بي خونو إزام председатель шариатского суда كيتش بوتشال يا تكرج تشوال نخلاو اتناغ ودي دشن وندش اتولغو تون يح تولغ اتعربوا يتولغا الدنيا يح شين لوغ مغلو مغا مدينة مغينا دتو زودش تولم داتي يهزلو مغين خميال دول يهزلو هندش حقن تامبيش هندش حقن بو إيميليو يهزلو مليون إزدين سا شو أخير شو شونا نوختي غلق تا غلق تا يوه ميكش دات يوه نوختي هم تدولو دوق إيجور تسنت ترول ويز الحقيقة شلا تسنت مات بيوغرافي ديكم إتاقوي إت ناخن تيوب شتويتن إيش ناخ تويتن مو إتسا ناخن غج مش يهتيتن زدوش تاميال دول منا نو حوش ادمش إدواش سا يا بخي إتا وات ادمش إدواش ويقوم من زيد النخبوي وات هو ناغن ياتش عيزواش حوش ناخ إدواش أجداد وش بلا مولش إي عيدل ديزي تان سولم تديز وانت إي عيدل خوات تحسي إيش خرميات سابر ديال هرخارتو ملي ليل حاسة خيريات الديمقراطية حخيري وانت الديمقراطية وشين سوق ادمش إدو يتدات هرش خلشي حقيا شين لأوبيل واش أيبو شون ديل اس مدر هر ناخي هر إيش كواشون هر ناخ بوبوش بيتزا بيت يتقى جنبو لا سليمانا نقول لي هوش يتيشو سليمانو تيش بيتقوي وانت زراني اتماسك ما يوجد سليمانو تدك نا خوش ترى مدو سليمانو سولي لي نكتخا تغير ترجمة تحل خاويل تغير ترجمة جو جماعة تربوخ سليمانو وق دوتش أخون ناخ إد بر صدر هون ميكش دوقي هو إبا تشاق ولا يرش باتس نوخش أوه ناخ إد بويتش نوخش بيخ يش نوخش سينجت مش بايت أوه ليل دوتر ده جنبولا تسلب أحو بارق وزغلايت ده والبارق الناس بيرو الناس بيأتويت أحو ده أتويت الناس ده لا تسويش درجي قات شو يا شات إلوت سرب حاجة درج حلوش يك شات إلوت بقى ما جنبولا تسلب ما ده أنت جوها درجي يشو قا درجي يا بيرو الناس بيأتويت وزغلايت جتو بقى حاجة حك ويرتش جوش دوكوين أجيل جوزغلايت داير شيء هون هم يات نوختي بات اش دي بيل جويل داويل مياتي هنقول يا هولنا واستوي تغيرتر خايون تشون واش زا بريتسيدات الوري ما خاون شريات سودا ادمش داش واش وري ما خا اش دي اللي نمش دوي شو تحلي مدو ما يتغيرتر جماعه دايق اح مباخ حمو يبيرش ساعات وان بناو شي داغستان شو قيسر حمو شو مدو حمو وريت ماشي يعني يحويتش ما ورا شي قيش جندوي او دير ماشي قيش او دي تاع إنه ماركير شي قيسن دق مو تاع سيميور كير واش دق تايوش تراكتر مش تراز يحكر
إن تراكتور الحياة أش ليش تخا ميت هتكون إبتشاق ولا يرتشو يو سلبانا لك شو باخونس هون قول لي حبول ناخدوي يتنول ملوري تسوانول ويست ناوش ويرتشو الإلكترونيك اللي تشتينك ملور جنبيتو أس جنبيتو تحدينا أقول لي حبيتر واترون سون ده شو إيه خبر شو ليلين الخود شو تيجا أس تحدينا حين ما جامك شو أقول لي هرس إمير وي كمان دير وي بوخش أبنش بوخش سابر ديال بس نقول لي الله ورا حين نقول لي حم ميجر تو دين ميادو ما زيادون تو دينك أوكرانش لالت حما جامكش أشوري هو أوكرانش لالت أوكرانيو دعوة كان دقو خان نيري هاري بوخش نرمان شقولش اللي يلا روالا يرش بيتش حبوات بيزر باتر هو داش أس يقدر دعوة هو داش أجي لالن خلور لا لا تلاش أوكرانش لالت هنقول لي حبيت يوك يلا روالا يرش أوكرانيو دعوة كان وري ما توقني راح سلال شو يحكن هروك عزاد نمشي سلام كدر يورسن إيش بيتش ديل ديزر دونش يتوش ديل وحش نفسك سكوت تخو كان تسجن لوغ اتنك حاشان تجير دين ده جو اتومن كورمتا وشوشون شو زكايو ودو كينو جا هاوس سبيكتاكل جا هاوس حاشي يحقق بيتر تيا يقول حلقة إيش كورت ليش ده حاجين والتجوات حلقة إزمة وري هون هنقول يعملوا تخير شين زيد يا شوي تخير خير دير ونقول يعني نرمانش كيس مبو عسات يتسنو انت السين قول له لدر تجوتر وابيال بيت بير هون يشمك هون بيك هونك ناتي خير هذه تياتك بس تسوق جونت اسمي الورد داتو ما احون شون ميكش خو اتنا بتشا ولا يرشو خزاد شو ده بور اسال ايش كوتش مغال داني ست دقة نيترون از دقة حقوش واتي ال ايش بعد اذا انت توش اتماس كريكت عندو تعهم دقدوشن يا لا شورسة تعبردوش جو يقول وين إذا يي دنو لا حي مشي ستين بام مليش برا ديتا يا دا ولا قوي بردو تقيق شيء خود رزوال روش عمشي قالوا شرق Инца смикши тин чахтардуш, но есть там ёршка, есть ира и бордюш. Ламсон, ну, такие маленькие эти бордюрки. А потом وانا хош يبخي бордюр, чаквал хок урме. Хермилу вайкер тютун самый дорогой киберчкахи. Эхдон о замок ютун. وخلق أكتو دال مؤلقين ويرواتس وفوق والمختق أولي قوتيس والشيء إشتا أي دين قولت إش مال أخش دوش ناخ بخير أني делают эти бордюры وعشان ده مواد إيش تهم مش دقوة نقطة شو يعني إيتو пойму كيدغو ليلة دق ووق ده تاتير أولي تو ديو تعال اشتق تواش ما تقولوا أخي بير أخي سنت مشان تخنا تعبير دينا أولي دعدير دو تاري وحيكو دو ضعت وإنان يقدوات هو صوتي حي دق داقة دو شعاش خلج كو ضعت وحي بير لرديا يوت ما إحكتا بتاعي ميرش ناقة هند صوتخن يا شوحولشن وخل سكوري بلنتي از ودين دحورو يا شوح تسيال مسني سوچا وتايتي ابني надо вот эти бордюры переходить понимаешь вот эдерзин قيح تدر قوشوا تصوي نوشو هو يورتا مسير شين لو شو إيش إير بردور شيء كو بردور ياش حلو تعويخش أخش نش دوش زامكشين
هو правительство холда докое. Цер шей связывал, дунен жуа связывал, болнахама, برخ شيت برضو يوشي أورمة شين شقوة بس داش وهر حن يوش خليتا ثم مليرش خليتا أمريكا عدا شي ليش نكيم خليتا عايز أخوكش ثم مليرش خليتا نو هر نعمرش بتاع بوش ملي сложном положении целенок мозг связь не хайзен югу говна ваю жирк. Если ты за рулем ездишь, нормально, чаквала, это говорит. Сабельшу, мю, твели машин тихий, но, ой, сюга, ах, что сюга, топчу. Эга, тхабайтун бен, ах, что и, кайум моя, хорошо. Ах, не, так говорят, ах, куда вам. Вел давал, знойто, он, а вы шуко. Садукаин бог, да, дождь, что садукаин. Перевоспитали по-своему, на свой лад. Вот так они перевоспитывали. Но кажется, Эрик Кинши хан последний ухсо, что Эрик. И то дал Денису, дал мало. А теперь я могу спокойно все говорить об этом. И к самому хасхису. До сих пор вот как бы тишина ее. Вона ночью будете один шабу, что вы раса ночью, оказывается, стабильно далеч эфирок. Хай луг, хай дага, так бистхуш хаз кун хай будин биснаш, вазинаш бу кей бу. Уфтун коч. إدل رئيس خلول هر إشت إفير ينشون إيميل ولا إدل رئيس خلقتون دق بركل دوسا دقر просто я не знаю, хасы это что там халасун. Теперь я знаю, я не одинок. И тут все говорят. TikTok шулюлюш, YouTube шулюлюш, تحوز دين لدو عش موسى بلغش. وانا هر ملوتي وهر تمسو ملوتي هر خليتو ملوتي جنبيتو هق حبا شبان ويتها ينصون. И вообще иного. Приехал, а потом раз он оказался шейлер между дух. Сахаздин, чё хаз между мату. Между гаву шейлау цаху. Бош, камел даш ютуб чё, эфирицун даюч. Ой, инсар хонду ты адам он бош, ой локас. И вот сейчас, вот صدر دام چو عوار صدق لیچه توینا سؤال ولا ای پول پیرد أكبر سام خات ميجاس مارشال دو كلشو خات بارمات كوچو в сетевой вестфолш хазишин. На днях от иллюминати видео, что еще Айнес канал походу заблокировать, где на цунцанец видео созвон не играл планерцун матete шата шоса прямо дата вистрова. еще бокс балها و نرجع شموخ بعد جاج سخاء كوزعوات Après déjeuner, вроде бы диктен хайком да елчох терхитер, выслушав твои слова, да более популярная шпац YouTube аш был и шоу еще бестрылышься совместно изучая, алсам народ подтягивается до алхитсон.
И иллюминат элага чего популярного из аспе умечуса из эзавеля. Арбой йоза арбойца на маркади шумечуса из востоковедуля религиоведуля самомойс. Цу бусалдин аляс шоза корги дукко меш хагушту оса. В принципе, цу беш болболх, пармац беш болболх, тербелх что, просто пармати уклонна на новой ногчи оманьо, сон хагуч картины. Это из иллюминат кимолоция. Ютуб чукается популярный ойзишем блогера. Халиф уцаетиш канал Халифи Голодовок, дарас ютуб чу. تيك توك خليفة لا لوروات صعدة خليفة صعدة لا لوروات. Это تمام. вообще палач, убийца. Антитеррор, он просто доводит حقبال حدوش دوشو تعجم غدوة شوالتو سون دايزنا الحال شي داس اشتوارت إلا عام دي بوش يقول عن عام كامبوي كده он уже сожрал его дагчуа любой аек дойсун перевод дойсун шадек дойсун. А потом уже, когда он раскрыл вот эту систему переводную, оказывается, и плюс وين شو مال دعدو يشدق ويكز قدله وحلغه بالقوة كالدو يحكن عش دعونا يغير كريمليو куда еще больше последнюю каплю дой هن زوي إيش دولة إلشخان ويقعتولهم خربوشون كأنت بار جوهرس ميشر بالتوش نانا بقتولهم وراول весь мир проснется. Все, ويقدهم داز وإيش دولة إلش دقنش دوي руки опустили, все, سنوش مالدل ودعم غيتن داس ميشر دالتوش تضوب عليا переворотят другую دنيا. أكبر دودا особо религии они кабаш балбалш ватер мне не колелось после цунмелил видео аж хажен чултя из-за демократ он представлял себя как демократ из секретил шумадац а так он айна хеза гинахик дот леш каменство хадит царя شريعة أوتو غير ما تخلي ومحكا хотя конечно صابولشان ديز قمال دديش خلصو политик خلريتر شريعة أوتو желание الشوري التخيص وهو الخيصنا إذا نخشي دكتورش نخشي تيدوش وانا هو تو شي دوغ متخ مش عدالة خايشون هاي نا خيال وبريزدنسكي حلقة просто и площадь да юз юқулlu даже урмуш да biz adam халq гулдэлчхан цам хавоо юрта дуй ломшкаро и ши газик да бежен те جيج كوارت نشيوخش مثل صاحب قوس ميتين مثل ناخ بوك بوش ناخ ساغ نش دوش نا ميتين شير دعيوخش اخر جو صحاب هو يقول ويلو نفسه
Хуй жогорс барах ши дог метх мацлава хай шуэна хай. Россия, ну да, так как я через Россию внутренний кхul дат гнил нуат и еще миллион каналу отчу цавала я всю силу ихнюю распознал бахцу. Я достиг до генерала. Асады дарка изже. Но он в конце говорит, там أنا تعمق محتوى دور هتسأل على هدول ما تخدع نوع قوما إخواتهم يقول شو ذاك قالش صوبخ شي ده كبلات سيبريا تصوش ونوع شو شي ده كبلات عوش عن كل أتكشني ويكشني شكله تشرش دات بتوعنا شي تسألش تحلو شوي ولا ده يقولوا تسوق تعال أخيرا تريبين كير باخذوا التريبين تأخذ شي ده كبلات شي عوش شي داس شي إشت واحد شي ورخ شي ده بوقت وتصبيش كنت هنا بوغاية وهي للباشي داس سخا ده للباشا هلوي دايشي كشنش كار شرطين يقبون يشرطش حاده إشت واحده كم يقبون التريبينج يقومن سالتي خلاح إلر شي داس شي فيسيتا شي داس دين دول فيسيتا شي كوتش ده تخنا شي داخلي жизнь улицу يدعلوا لي شي مدي شي خسوني واتسا شي просто شي نشوف شي قام دوق ديشون شي نوخشو وشون شي داهر وشون هردوشن بوش لاتشا جوغر اشتو باغا او اش نش اشكيم نشتو يا اخي تدو تانك نش شتش ياتش لالخو تدو بوش قمال دل بقيشنا ايش جي ابوزيسيون الاخش نش دل موسكو نخبر بقي نخبر غنش даже тян вадовки غنش до такой степени с уважением غنش вот эх вокта гуа асан да представь да когда он это высказал это самет ходил ши дог бахцу ши дас ши это висет эдельч кида ша халкуш по военной структуре, керстная, дуалу кудутия, соединенная с Россией, Чечня, как бы все такое, Кавказ. Я в этом разберусь, догмет Хадалир, я это прошел. Я сегодня по российским стандартам до генерала дошел, но действительно Баарцу отдых на вас, Кадыров сам وحكوا واحد وحكوا شو يا قوي يا خليط وار يا جنبيت وار وتمسو أخباش خبيش أصلا ماشي شريعة طالعت صحيت نير بيحكم بالله يقدر شريعة زي شريعة وردو دا يا وازر يتسمع خو дарем. он ни в коем случае он просто вот эти вещи не знал вы нохчичу он с детства вырос вот по учебе в военном структуре. Он везде, Латвия, Литва, Вагнаден, Ленинград, Москва, шамелил структуру, чопякен, Россия, це ниц бойз шиен барцу. Цо асныш кемныш туя турдуяч. Сабуден ошаялырцу, хай вокстаг. Барца, элырцу, короче, сабуден ала, As ochter هم чок да сундик бойз от керстне не ниц буй. И действительно, что ниц бу цега, что дик ракия чу, киемниш до ултерлош до для нашей Чечни. Бош, камелдич. И пошло вот это все, заглушивали. А он короче, давайте еще вступление будет, еще бухту, чувадер. А потом
Спроша тях все гужбаны, лоу зеркш дар халабиш бар, зукуш дэш бар, шадок дар шоу нишер. Да или? И вдруг опять, Рупер, чё, махту, жовар, ушун вистрела, чё, и дыг халваку, зукуш соус, да, адам дып, чун ладу, да, ватер. А он говорил то, что вот дунен жуа спутнику свяж цены, да он дунена ой хал да дози ашушен ше. Орц хуал вайн кица вачуно дунен ша ам дачун барцо. И ой делу цог. Аллаху акбар. Автомат пулму. И весь мосус холдас герзный шеячки, я тем хэс канал цедайты. İş barı. Нашел. Маршвол, я группе чуварная цена назывался. Var ben bağut şöyle. Он заводится. Вот со эйто, В хаве общем, что я хотел сказать, ему не было дела. Это, ему не было. Ваган худу харстати я бам. صار عوان وتسعش أكبر سكيترز ديتش مخيخ الدنسان اشتوكس انترس شواتر صادق حولات صار في ديمقراطوش Это Питерса рабочего. Но ему не было дела даже до этого шариата, там всякого этого. Широма доглаш контворка. Китер. Широма доглаш контворш, где висят чокдош контвор. Представьте, до генерала от российский, советский, от движения шук и ол чоквел. Дэл ханхия там буква тахан. И вайн خلالنا تخن هر حال اشتخلالنا ويقان علن ويتالح ويدويزلش تحي نوع حلق شار قلب شار دايل ريز خلشن اير مدويق حدا يقشر حل قيت يقشتخو مبقلو بود ندوحكن حيز واش دارتخو تخي جمل تجيتخون شنجن جمل تجين او دوش تومع داتا تواول دوزن سو داخية تا سو عدو تا سو دنيا قالع شادة قالع أول ها بو سيدا درجة توش لحش زكون بورزيوس ممكن دنيا اسمه تسجنا ايه تجاي أول ايش ده يا ولد ايش ولادنا перебила я вас. Ибраим, буду тебя ندول أفتر دعوة خلي يشعبوا بموقن مارت بالمت هيدايا لك توصى وش هيدانا العكال هيدا مش ماشي على شولا هيدايا يلا خان إيش مش نشقى قلقة بالمت بقى مش النسل اوكي بس ما هون يش هم ده نا واسطي بونها وهجري بون
ونوخش قوم ضلوش كانت ويخاسونا كوا يدهم دات كده عباش ويخقيتر بو ده مو no как говорится поздно махулил боксан и поздно цен хилаца хила ночью ночью куночен حق del شي жизнь هم دلها ثم راني поздно я зажигание духовое ثم ده полный вперед баркал дэрсэн молодец глубок да дочь когда бешен испытывал шкет ба как психолог без то, что им влили, то, что к ним через войну вот это все насильно. Тылец, бош, хостел, вахтанах бош. А между чего баргар хиш вахшаш бош. Сейда тосуру, сейнана еще воше шич махше, вег тосуру, Аллах делу цугия, первый Аллаху, второй Пайгамбар Мухаммад. Во. И все. И чудил инсан. أذكر خوش أختيديش دولة رزبني حول شويتاني بوشوخ حاجة شيتاني رزبني شي كانت يخي وقت رزبني وشوك понимаешь и сюрч бэч и сюрч бэч ну чтоб люди видели оценивали доходу к чему это идет масштабные наверное والله мою войнохчу чуянок один сидит сову алхуэллог я все за рулем я кремлевский человек и все дунан цидук нефть конденсат нохчу чуачоду баквада отцол цен нефть Дагестане да цана мето именно Грозненский нефть самый прямой هذا كندنسر ركية شدوة تاعها ركية شين ده مرة شين ده متر دوريوش أوصل إن كندنسر Грозненский. Вот поэтому нас не отпускают. Так как нам было сказано, Чечня нужна без чеченцев. Вот и все. Суэли, короче, ладно. Да, молодец. Куску хуаза. Выпаен хейзи. Да, вот такие дела у нас в жизни происходят. Джоу, бош, эшерлёш, мжидос. Так, масадович. Аслан, масадов, бош. Кы. А сегодня Ахмед Ашауат Али Шаца. Певицы тоже работают. Так что всю структуру культурную или же какую-то боевую, там, не знаю, все Шайдага захватывает Давидович. ويتحيى وبارش شيكر دازدية مردكش وعدك أو هوسبيتات بيربوش شن هوسبيتات دخوش دات عدا وات عنانا يات تون دكخا كده روبوتشي وخقيرخ يبدو دعدو يشلك ساتو ديز моментально сатудишь tu, как я им дали.